أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आओ कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स नंबर 2 के यानी QC 2 के सफ़ा नंबर 1 के डी इशारे में मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज यानी कि चौथा इशारा है पहले सफ़े का। तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारा पहला पेज मुकम्मल हो जाएगा और फिर हम दूसरे पेज की तरफ चलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि हम सूरह बकरा शुरू कर रहे हैं इन 5 सफ़ात में, और इसमें जो मेजर टॉपिक है वो हिदायत है। कि पहले बात हुई थी मुत्तकियों के लिए हिदायत, फिर काफिरों की हिदायत नहीं मिलेगी, मुनाफिकों को नहीं मिलेगी, और फिर इसी तरह सो ऑन। तो आपको पता है कि हम अपना ये जो कोर्स है ये सूरह बकरा के जो 5 सफ़े हैं पहले हमने पढ़ने, वो हमने अपने हाथ की 5 उंगलियों पे उनको हमने रखना है ताकि हमें याद रहे। ठीक है, ये अंगूठा एक और फिर वो 2 उंगलियां और 2 उंगलियां इस तरह करके। और आज हमारा चूंकि पहला पेज चल रहा है तो इसके इशारे हम रिवाइज कर लेते हैं सारे। माइक बंद ही रखिएगा लेकिन उसके साथ साथ मेरे साथ पढ़ें। पहला इशारा जो था A, 1A, वो था अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। जो पहले 2 इशारे थे वो सूरह फातिहा के थे, और जो अगले 2 इशारे थे या पॉइंटर्स थे वो सूरह बकरा की पहली आयतों में से थे। आज इंशाल्लाह हमारा जो है वो डी इशारा होगा। तो सब लोग दोबारा इसको रिवाइज कर लें। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। और अगर शॉर्ट फॉर्म में हम इसको याद करें तो क्या होगा? तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। बोलें दोबारा। तारीफ, दुआ, हिदायत और सिफात। तो अपने इशारे का तारुफ देखते हैं। 1D का मुत्तकियों की सिफात। ये देखें लास्ट वाला जो ब्लू शेडेड है ना, ब्लू कलर में, ये वाली हम आयतें पढ़ेंगे आज। यानी कि इसमें देखें अल्लाह ताला ने पहले जो जिक्र चल रहा था सूरह बकरा के आगाज से ही, वो ये था कि ये किताब बेशक ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं है, और ये हिदायत है किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। तो आगे अल्लाह ताला उन्हीं मुत्तकीन की फिर निशानियां बताएंगे कि क्या क्या मुत्तकीन की सिफात होती हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारे लिए फिर सबक मिलेंगे वो इन्हीं निशानियों या इन्हीं सिफात से ही मिलेंगे। और वो है 5 5 सिफात मोमिनीन की बताई गई हैं, मुत्तकीन की, कि जो अगर एक इंसान में हो तो फिर समझें कि उसको हिदायत मिल सकती है। और उनमें वही हमारे इसबाक होंगे, हम एक दफ़ा उनको पहले देखेंगे और फिर एक दफ़ा लास्ट पे देखेंगे। तो इन सिफात में कौन सी है? पहली, कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। नंबर 2, वो नमाज कायम करते हैं। नंबर 3, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और नंबर 4, कुरान मजीद और इससे पहले वाली नाजिल करदा किताबों पर ईमान लाते हैं। और आखिरी 5वीं कौन सी बताई हुई है? और आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो अगर ये 5 सिफात होंगी तो फिर ही इनको हिदायत मिलेगी और फिर ही इनके लिए कामयाबी है। तो ये है सारा हमारा इन आयतों का टॉपिक, यानी इनका जो असबाक है, खुलासा है। तो इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। आप अभी फिलहाल खुश हों ये देख के कि पहली लाइन में देखें साइड पे लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 3, फिर 1, फिर 2, फिर 1। यानी कि सिर्फ ये वो लफ्ज हैं बकौल QC 2 के जो हमें नहीं आते, लेकिन हमें इससे ज्यादा आते हैं। वो इसलिए कि हम उर्दू में आती है तो हमें अक्सर लफ्ज इसमें से आते हैं। लेकिन बहरहाल अगर हम उसी को भी फॉलो करें तो एवरेज 3 से ज्यादा नहीं बनती। यानी कि एवरेज हमारे पास 3 वर्ड्स ही हैं जो हमें सीखने हैं। और उनको हमने कैसे सीखना है? हमने उनको फ्रेजेस के साथ, जो असल मसला तो विकेबलरी सीखने में यही होता है ना कि वो लफ्ज याद नहीं होते। तो हम उनको फ्रेजेस के साथ, फिक्रों के साथ सीखेंगे। ये जो लाइन के अंदर शेडेड वर्ड्स यानी कि हाईलाइट किए हुए हैं, ये समझे एक फिक्रे बना दिए हैं। जब हम इस पूरे लफ्ज को रिपीट करेंगे 2 2 दफा तो फिर इंशाल्लाह ये हमें याद हो जाएंगे। अभी शुरू में तो आसान आसान है ना, इतना मसला नहीं है। फिर जब आगे आएंगे तो हम उनको रिवाइज किया करेंगे। और वहां पे एक फार्मूला भी बताया हुआ है ना डॉक्टर साहब ने, कि जब ये आपको फर्ज करें कोई नया लफ्ज आ जाता है, फ्रेज भी मुश्किल लग रहा है, उसको आपने 2 3 दफा पढ़ लिया है, तो उसके लिए क्या फार्मूला बताया था? किसी को याद है? R5S मैं 10 बताऊं जी, बाजी? R5S10 R और five S वेरी फाइव गुड। एस 10 टेन loud लाउड जी एस जी जी जी, 10 बिल्कुल सारे सही loud बता। लाउड। सबको याद है, इसका मतलब पढ़ा हुआ है। वेरी गुड। R5S10 और लाउड, यानी 10S लाउड, यानी कि 10 सेकंड के लिए। तो वो हम इंशाल्लाह कर लिया करेंगे अगर वो ज्यादा मुश्किल हुआ तो। नहीं तो अगर आप घर में भी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उसको आप कर सकते हैं फॉलो। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी तिलावत करते हैं, फिर इसका तर्जुमा, और फिर इसकी एक एक वर्ड की हम देखेंगे ट्रांसलेशन।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। जो लोग ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज, और इससे जो हमने उनको रिस्क दिया है वो खर्च करते हैं। अल्लजीना सबसे पहला वर्ड ये हम पढ़ चुके हैं सूरह फातिहा में, ठीक है। अल्लजीना अनअमता अलैहिम, वो हम सूरह फातिहा में पढ़ चुके हैं। वो लोग जो, ये इसम है और ये बल्कि इसम मौसूला है। खैर टर्म्स जरूरी नहीं है, आप याद करें जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि ये इसम मौसूला और ये जमा है। इसकी जो वाहिद होती है वो अल्लजी होती है, जिसका मतलब होता है वो जो, या वल्लजीना। और अगर जमा में बोलेंगे अल्लजीना, वो लोग जो युमिनून, युमिनूना। अब यूमिनूना को समटाइम अगर इसके आप वाव नून पे सिर्फ कंसीडर करें तो आप कहीं इसको इसम की जमा मत समझ लीजिएगा, क्योंकि जैसे हमने मुस्लिम और मुस्लिमूना पढ़ा था, तो ये जरूरी नहीं था। ये हमने बात आपको जब हमने टेबल्स पढ़े थे वर्ब के, फिर अफाल के, तो बताया था कि जो मुजारे का सेकंड वाला होता है, जैसे यफालू यफालूना, इसी तरह तफालू और तफालूना, तो वहां भी तो वाव नून आती है ना। इसलिए अगर वो स्टार्ट या ता से हो रहा हो तो वो इसम नहीं होता, वो अमूमन वर्ब होता है। तो यहाँ पे भी देखें, अगर अभी बेशक हमने ये फेल नहीं पढ़ा हुआ आमना, इंशाल्लाह QC2 में इसको हम देख लेंगे, और आगे चल के QC3 में भी इसका मजीद आ जाएगा। लेकिन आपको उसकी कंस्ट्रक्शन से पता चल रहा है युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, ये हमारा मुजारे का जमा वाला है, साइड वाला, ठीक है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि उन सब ने, यानी वो सब ईमान लाते हैं, ये मुजारे का है। युमिनूना वो ईमान लाते हैं। इसको आप इसी कंस्ट्रक्शन से याद रखेंगे, और चूंकि ईमान का वर्ड उसमें है तो हमें ये वैसे भी आसान लगता है। आगे है बिल गईब, बी जो है हर्फ है, और गईब गैब पर। और ये आपको पता है कि बी का मतलब हम एक से ज्यादा पढ़ चुके हैं। जैसे बिस्मिल्लाह में हमने कहा था नाम से, वहां से पढ़ा था। इस तरह बिल्लाही, अल्लाह की पनाह में जब आए थे तो वहां की भी पढ़ा था, और हमने पर भी पढ़ा था। लिहाजा इसका मीनिंग जो हरफ जर का आपको पता है कि हर जुबान में डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे चूंकि मजमून या उसकी जुमले के हिसाब से कि वो ईमान लाते हैं गैब पर। ठीक है, अब वैसे तो ये आसान है, युमिनूना बिल गैब, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि ये एक फ्रेज बन गया। अब आपको याद रहेगा। अदरवाइज अकेले अगर गैब का मतलब, तो वैसे उर्दू में मुश्किल नहीं है, गैब यानी गायब पर ईमान लाते हैं। आप इसको दोबारा पढ़ लें, युमिनूना बिल गैब, ईमान लाते हैं गैब पर। व युकीमून सलात, अब ये देखें वात हो गया, और युकीमूना, अगेन वही कंस्ट्रक्शन युमिनूना वाली, और इसका इशारा अगेन वही होगा युकीमूना। और ये इसका जो फेल है ये भी अभी हमने ज़ाहिर नेक्स्ट लेवल में पढ़ना है, लेकिन आपको कामत से भी याद आएगा, कायम से भी याद आएगा कि नमाज का यहाँ पे कायम होने की बात है। और फिर जब हम इस फ्रेज को पूरा पढ़ेंगे, आगे आगे अस्सला, अस्सला हम पढ़ चुके हैं QC1 में, नमाज को कहते हैं। तो जब हम इस पूरे जुमले को याद करेंगे, वह युकीमून सलाह, तो हमें फौरन पता चलेगा कि यहाँ नमाज के कायम करने की बात है। इससे भी हमें इसका मतलब कभी मिक्स नहीं होगा। वरना ये होता है कि युनफिकून और युकीमून अक्सर यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, उनके जो मतलब होते हैं ना, कुछ लोग मिक्स कर जाते हैं। लेकिन जब आप इसको फ्रेज याद रखेंगे ना, वह युकीमून सलाह, तो वहां पे आप फिर याद रखेंगे कि और वो कायम रखते हैं नमाज। ठीक है, यानी कि उन लोगों की खसूसियात बताई जा रही हैं। पहले बताई थी युमिनूना बिल गैब, कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, और दूसरी कौन सी बताई, वो युकीमुन सलाह, वो कायम करते हैं नमाज। अब यह सलाह अलिफ लाम इसमें ये वैसे भी हम पढ़ चुके हैं। आगे है वो मिम्मा, वाह तो हो गया और अलग हो गया। आगे जो है ना मिम्मा, ये है दो टुकड़े। ये असल में है मिन और माँ। उसको जब यानी कि कंबाइन किया गया तो तजवीद के रूल के हिसाब से अदगाम हुआ और उसमें वो मर्ज हो गया, तो बन गया मिम माँ। लेकिन जब आप इसको अलग अलग मीनिंग करेंगे तो कैसे, वमिन माँ यानी कि और से जो, यानी और इससे जो, इस जुमले को फिर हम इस तरह बनाएंगे, और इसमें से जो, रज़क़नाहुम, रज़क़नाहुम। अब ये देखें रज़क़ना, राजा का फेल जो है, अब मैं आपको बताती हूँ कि नासरा की तरह का है, नासरा बाप से है। तो जैसे हमने नासरा यंसुरु उनसुर था, तो राजा का यरजुकु उर्जुक, इस तरह का इसका फेल होगा। अब सबसे पहले इसमें आप ये देखें कि राजा का ना में जो राजा का ना है ना, वो असल में टेबल में से आया है, फेल में से, यानी कि वर्ब के टेबल में से है। उसके हमने टुकड़े नहीं करने। लेकिन जो इसके बाद हुम लगा हुआ है ना, ये होम जो है ये असल में उसके साथ जमीर लगी है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि नसर ना हो, उसने मदद की उसकी, इस तरह करके। तो रज़क ना हम, हमने रिस्क दिया, हम किधर, साइड पे ज्यादा उंगलियां उनको, उनको।
ان کو ہم نے رزق دیا ان کو. اچھا رزقنا کا ہم فوراً سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لاسٹ کے اوپر چینجنگ ہے، لہٰذا یہ ماضی کا ہے. اور نہ یعنی ہمیں، تو اٹ مینس اس کا اشارہ ہم فوراً سمجھ سکتے ہیں کہ رزقنا یہاں پہ کر کے اس کا ٹیبل میں اشارہ ہوگا چھٹے نمبر پہ. رزقنا ہم نے رزق دیا ہم ان کو. آگے یونفقون. اب یونفقون اگین وہی کنسٹرکشن، یومنون یقیمون ساری سیم، یہ افعال ہیں کیونکہ یہ بھی یا سے شروع ہو رہا ہے اور وانون پہ ختم ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ فعل ہے. اور یونفقون کو ہم انفاق سے یاد رکھ سکتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو یونفقون کو ہم خرچ کرنا ہے، وہاں سے ہم اس کا میننگ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں. اگین وہی والا، یعنی ان لوگوں کی اللہ زینہ کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں متقین کی، کہ وہ لوگ ہیں. اور دیکھیں جمع کا صیغہ اللہ زینہ، تبھی یہاں پہ جتنے بھی ورب یوز ہوئے ہیں وہ بھی جمع والے یوز ہوئے ہیں. تو یونفقون کہ وہ خرچ کرتے ہیں، یہ اس کی تیسری ہمیں بتا دی گئی خصوصیت. ٹھیک ہے. تو اب اس میں دیکھ لیں، اس کی اگر ہم دیکھتے ہیں شرح، یعنی اس کی تشریح تھوڑی سی دیکھتے ہیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں جو خصوصیت بتائی ہے متقین کی، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جتنا مرضی پاورفل یا جتنا مرضی عقل مند ہو جائے، اس کی جو حواس خمسہ ہیں وہ کسی حد تک ہی محدود ہیں. کچھ چیزیں ہی اس کو نظر آتی ہیں یا سنائی دیتی ہیں، اسے نہیں پتا کہ اس کے ارد گرد کون کون بیٹھا ہے. یہاں پہ ایک پوری جنات کی مخلوق بھی ہے، فرشتے بھی ہیں ہمارے پاس، یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. میں کہتی ہوں ہم تو اتنے بے بس ہیں کہ ہم اپنی بیک پہ اگر کوئی بیٹھے اشارہ کر رہا ہو تو ہمیں اس کا بھی نہیں پتا کہ وہ کیا اشارے کر رہا ہے. ایون ہم اپنے ساتھ والے کمرے میں نہیں دیکھ سکتے کہ وہاں پہ کوئی بیٹھا کیا بات کر رہا ہے، کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا. تو ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. پھر پتہ نہیں آگے سے کیسے یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ، جیسے وہ کفار کہتے ہوتے تھے کہ ہمیں دکھاؤ اللہ، اللہ کیسا ہے، یا فرشتے کیسے اترتے ہیں، کیسے نازل ہوتے ہیں، ہمیں ذرا دکھاؤ. تو حالانکہ یہ چیزیں تو ہماری بیونڈ ہماری، یعنی کہ اس کی پہنچ سے بھی دور ہیں کہ ہم ان کو دیکھ سکیں. لہٰذا مومن کی جو پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں پہ ایمان لے کے آئے. اسے بے شک نہیں دیکھا، نہیں پتا، یا نہیں اس نے ابھی تک محسوس کیا ان چیزوں کو، لیکن وہ اس پہ ایمان لے کے آئے. یہ ہمارے ایمان کی پہلی چیز ہے کہ ہمیں غیب پر ایمان لانا ہے. جو بات ہمیں قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس پہ ہمیں یقین رکھنا ہے. اور اس میں کون کون سی باتیں؟ سب سے پہلے تو اللہ پہ ایمان، پھر فرشتے بھی ہمارے لیے سارے بالکل غائب ہیں. ایون ہمارے لیے تو کتابیں بھی غائب، ہمیں تو مطلب وہی ہوئی ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھی نا. اور آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہیں تو ہمارے لیے تو رسول بھی غائب ہیں، کہ ہمیں تو بس یہ پتہ چلا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور ہمیں ان ساروں پہ ایمان لے کے آنا ہے. پھر جنت پہ، پھر جہنم پہ، پھر اور مخلوقات پہ، اچھی بری تقدیر کے اوپر، ہر چیز کے اوپر ہمیں ایمان لے کے آنا ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے. تو یہ مومن کی پہلی خصوصیت ہوتی ہے کہ جب وہ سنیں تو فوراً ایمان لے کے آئے. تو اس میں آگے سے بحث کرنی یا دلائل مانگنے یا ریزنز ڈھونڈنی، تو یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہوتا. پہلی یہ بات کہ متقیوں کی یہ خصوصیت ہے. دوسری کون سی بتائی؟ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز اتنی بیسک چیز ہے کہ اس کو بھی ان بیسک خصوصیات میں رکھا گیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا سمجھے اس کو تو خدا کا ڈر ہی نہیں، اس کو تو کوئی خوف ہی نہیں ہے، کہ جس نے نماز ہی نہیں پڑھنی 5 ٹائم کی. باقی چاہے وہ جتنے مرضی عالم بن جائے، جتنا مرضی اس کے پاس نالج آ جائے، جتنی مرضی وہ تقریریں کرتا رہے، لیکن اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو پھر آپ اس کی نیکی کا کیا معیار سمجھیں گے؟ کہ اس کا مطلب اسے خدا کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. تو اتنی نماز بیسک چیز ہے جس کو ہمیں یعنی کہ صحیح ٹائم سے اس کی جو بھی اس کی ہیں قواعد، جو بھی اس کی یعنی رولز ہیں، اس کے تحت پابندی سے نماز کو فالو کرنا چاہیے. ایک مومن اور کافر کا فرق ہی نماز سے پتہ چلتا ہے. نماز وہ پہلی چیز ہے کہ جیسے ہی ایک مومن یعنی کہ ایک نان مسلم مسلمان ہوتا ہے تو اس پہ یہ فرض ہو جاتی ہے فوراً. تو لہٰذا نماز کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، ادروائز ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بندہ ہدایت پہ ہے. تیسری صفت کون سی بتائی؟ کہ وہ زکوٰۃ یا اور جو اس کے فکس خرچے ہیں ان کے علاوہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور یہاں دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. يُنْفِقُونَ کا ذکر بعد میں آیا ہے، پہلے رَزَقْنَاهُمْ آیا ہے کہ جو ہم نے اس کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرے. یعنی کہنے کا مطلب کہ جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ بھی ہم اپنا نہیں خرچ کر رہے، بلکہ کس کا؟ اللہ کا ہی دیا ہوا ہم خرچ کرتے ہیں. یعنی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بندہ یہ سوچ لے کہ خرچ تو کرے، کیونکہ خرچ کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے اور بڑا اس کے لیے دل چاہیے. حقیقت ہے کہ انسان کو جب مال خرچ کرنا پڑتا ہے نا تو ہر بندہ نہیں کر پاتا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی اپنا مال کسی کو دے. بڑا پیار ہوتا ہے نا انسانوں کو. مال تو کہا بھی گیا اس امت کا فتنہ جو ہے مال ہے. تو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے انسان کو، تو مال جب دیتا ہے تو بڑی بات ہوتی ہے. لیکن وہ دیتے وقت بھی کہیں اس کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں نے دیا، یہ میرا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی ذرا اس کو جھنجھوڑ دیا کہ وہ جو مال تم نے دینا ہے وہ رزقناہم،
ہم نے تمہیں رزق دیا، اس میں سے تم نے خرچ کرنا ہے، اپنے میں سے نہیں تم کچھ کر رہے، کوئی تم تیر نہیں مار رہے، بلکہ ہمارے دیے ہوئے میں سے تم خرچ کرو گے۔ تو یہ سارے کام، اور اس میں خرچ میں سب کچھ آ جاتا ہے، اپنی فیملی پہ خرچ کرنا، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، اپنے محلے والوں پہ، تعلیمی اداروں مسجدوں میں دین کی تبلیغ کے لیے جس طرح بھی، مطلب مجھے آخر یہ میں آیت پڑھ رہی تھی نا جب، تو مجھے ان کا خیال آیا، ان بہن کا جن کا ہم زوم روم یوز کر رہے ہیں نا، ماشاءاللہ یہ بھی ان کی نیکی ہے، حالانکہ اس ٹائم ان کی اپنی کوئی کلاسز نہیں چل رہی، لیکن انہوں نے زوم سبسکرائب اس لیے کیا ہوا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ میرا زوم یوز کر لیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے ادروائز 40 منٹ کے بعد کلاس بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کی بڑی نیکی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا گھر دیا ہوا ہے، اپنا زوم دیا ہوا ہے کہ ہم اس میں کلاس مختلف ٹیچرز کراتے ہیں، تو یہ ایک صدقہ جاریہ کے لیے وہ کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مطلب اس طرح کے کام جو ہے نا، کچھ لوگ مطلب کتنا پتہ بھی نہیں ہوتا اور خاموشی سے کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا چڑھا کے دے۔ تو چلیں اب اس آیت کو یہ ہماری یہ تیسری کنڈیشن ہوگی نا، یہ تیسری اس میں بات ہو گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ویسے بھی یہاں لیکن اتنا پیارا جملہ لکھا ہوا ہے کہ ہدایت کا راستہ جو ہے جیب سے ہو کے گزرتا ہے۔ تو متقین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مال اللہ کا تحفہ ہے اور اسی کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہو گئی 3 صفات۔ اس آیت کو ہم دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں اور پھر ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں جس میں باقی 2 صفات کا ذکر ہے۔ تو سب لوگ میرے ساتھ اس کو مائک بند رکھیں لیکن اس کو ریوائز کریں، ٹھیک ہے؟ الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ اس کو پڑھا کریں گے نا پھر انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ الحمدللہ، یہ ہماری پہلی آیت ہوئی۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر، اور وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ والذین، وا تو ہو گیا اور، الذین، وہ لوگ جو ابھی ہم پڑھ چکے، یؤمنون، اگین وہی ورڈ آ گیا، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بیما، اب اس کے 2 ٹکڑے ہیں، بی اور ماں۔ بی ہو گیا پر یا سے یا اس، یعنی کہ اس کو ہم اکارڈنگ ٹو سینٹینس، اور ماں جو، یعنی کہ ماں جو، اس پر جو، انزلہ، انزلہ، اصل میں یہ نازل سے آپ کو فوراً اس کا مطلب تو سمجھ آ گیا کہ نازل کرنے کی بات ہے، لیکن یہ اصل میں مجہول ہے، فعل مجہول ہے۔ اصل میں اس کا QC3 میں یہ ہے مزید فی افعال انزلہ، اور اس سے بنا ہے انزلہ، یعنی کہ آپ سمجھ لیں ایکٹیو وائس سے پیسو وائس پہ چلے گئے کہ نازل کیا گیا، نازل ہوا نہیں بلکہ نازل کیا گیا۔ کیا؟ الیکا، الیکا، اب الیکا کے بھی 2 ٹکڑے، الی تو ہو گیا حرف جر یعنی طرف، اور کا ضمیر، یعنی کہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف، الیکا، اور یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما، وا اور ما جو، انزلہ، اگین وہ آ گیا فعل انزلہ، نازل کیا گیا، یعنی کہ فعل پیسو وائز فعل ہے، نازل کیا گیا، من، سے، قبلی کا۔ اب دیکھیں قبلی کا کے بھی 2 ٹکڑے، ایک قبل، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا اس سے قبل، اس سے قبل کہ میں آ جاؤں، تو وہی قبل پہلے، اور کا اگین ضمیر آپ کی طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ اس سے یعنی کہ آپ سے پہلے جو جو نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ بات پیچھے سے چل رہی ہے نا کہ وہی یومنون آگے چل رہا ہے کہ واہ آ گیا نا بیچ میں، سینٹینس مزید چل رہا ہے کہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں یا جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا۔ وبالآخرۃ، و اور بالآخرہ، بالآخرہ کے بھی 2 ٹکڑے، بی الگ ہوگا حرف جر، اور آخرہ الآخرہ اس میں، یعنی آخرت کی بات ہو رہی ہے، چونکہ اس کی گولتا ہے تو اس کی آپ کو شکل سے بھی دکھ رہا ہے کہ یہ مونس ہے، اور آخرت پر، ہم، وہ سب، یوقنون، اب یوقنون کو یقین سے، اب یقین سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ وہ یقین رکھتے ہیں، بہرحال پھر بھی چونکہ یہ بھول سکتا ہے، اور اس کی کنسٹرکشن سیم، یومنونا، یقیمونا،
सेम वही वाला स्टाइल, या से शुरू हो रहा है, वाव नून पे खत्म हो रहा है, लिहाजा ये जमा का साइड वाली ज्यादा उंगली जो हम करते होते थे उन सब, तो वो वाला आ जाएगा। यू के नून वो सब यकीन रखते हैं। अब ये मिक्स ना हो तो इसलिए आप इसका फ्रेज याद करें, वबिल आखिरती हम यू के नून। जब आप इस तरह बोलेंगे तो फिर आपको पता होगा कि आखिरत पे यकीन रखने की बात हो रही है। ये कुछ यानी कि इसमें कुछ और नहीं है इसका मतलब, बल्कि यकीन की बात हो रही है। तो आप इसको पढ़ें, वबिल आखिरती हम यू के नून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। चलें, अब ये हम इसको अब इसमें हमने जो आयत पढ़ी है उसको हम देखते हैं पहले। अच्छा, जो रेड लाइन लगी हुई है ना इसकी इबारत के नीचे, जो जितना हिस्सा रेड होता है ना, समझे उतने की हम तशरीह देख रहे होते हैं, फिर वो आगे शिफ्ट हो जाता है, हम अगले की बात करते हैं। तो इससे आपको स्लाइड में पता चलेगा कि हम इस इशारे में इस टाइम किस वाली आयत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहली वाली बात हो रही है चौथी सिफ्त की, कि वो पिछली किताबें यानी तौरात, इंजील, ज़बूर, इन पर भी ईमान लाते हैं, और कुरान यानी कि जो आप पर अब नाजिल हुई कुरान और हदीस सारी चीजें, उस पर भी ईमान लाते हैं। तो ये देखें, इतनी खूबसूरत आयत है और शुरू में ही कुरान पाक की आई है। ये उन लोगों के लिए कितना अच्छा जवाब है कि जो नबूवत यानी कि ख़त्म नबूवत पे यकीन नहीं रखते, जो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कुछ आएगा या आया है, या जो भी वो इस तरह की फजूल बातें हैं, या जो अहमदी लोग हैं कादियानी, वो भी ये बात करते हैं। तो देखें, अल्लाह ताला ने यहाँ कहा कि जो आप पे नाजिल हुआ उस पे यकीन रखें, और जो आपसे पहले नाजिल हुआ। वरना यहाँ पे तो या तो उसको लिमिट ना किया जाता, या फिर ये भी कहा जा सकता था कि जो जो आपके बाद या जो जो भी नाजिल होगा उस पर यकीन रखते हैं, लेकिन नहीं, आप पे और आपसे पहले। इट मीन्स ये बात एक मुहर लग गई कि आपके बाद अब कुछ और नाजिल होने वाला नहीं है, जो कुछ होना था पहले हो चुका। तो ये कबलिका का जो लफ्ज है ना, ये बहुत ही जबरदस्त इसमें एक दलील है उन लोगों के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई चीज़ भी इस तरह, कोई किताब या कोई नबी नाजिल यानी कि वो इस तरह नहीं आएंगे। तो इस पे यानी कि मोमिन का क्या है शेवा, कि वो इस पे यकीन रखते हैं सारी चीज़ों पे। वो कुरान को बेशक उन्होंने फॉलो करना है, लेकिन बाकी किताबों को भी वो मानते हैं, और उन्हें ये यकीन है कि वो आई हैं, अल्लाह की ही कलाम थे और वो नाजिल हुई हैं, उस पे हमारा बिलीव होना चाहिए बिल्कुल। हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल वो नहीं आई या उसमें कोई इस तरह का मसला है। फॉलो अलबत्ता हमने कुरान को करना है, लेकिन हमें उन पे भी ईमान लाना हमारा ईमान का हिस्सा है। और वो पांचवी सिफ्त है, वो क्या बताई है, कि वो आखिरत पे यकीन रखते हैं। और ये तो देखें, आखिरत की बात इतनी ज़रूरी बात थी कि अगर ये ना होती तो आप सोचें कि मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाती किसी में नेक अमल करने की। वरना ये होता है कि आप इवन छोटे से बच्चे को भी अगर कहते हैं ना कि तुम ये काम करो, तुम ये पढ़ के सुनाओ, तो फौरन आगे से पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा, या अच्छा फिर मैं ये करूंगा तो क्या होगा। हम भी अक्सर क्या आगे से वो उनको इंटेंसिव ही बता रहे होते हैं ना, कि तुम्हें चॉकलेट दूंगी, तुम्हें ये करूंगी, तुम्हें मोबाइल दूंगी, तुम्हें थोड़ी देर गेम खेलने देंगे। हम आगे से उनको यही, हमेशा इंसान की ये फितरत है ना कि वो कुछ करता है तो उसको लाजमी आगे से या तो इनाम चाहिए, और अगर उससे किसी काम से रोकना हो तो भी उसे बताया जाता है कि नहीं तुम ये ना करो वरना ये हो जाएगा। तो आखिरत का एक होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ था, एक मोमिन के लिए भी और एक काफिर के लिए भी, कि जिसने जो किया उसको उसका अजर या उसका सवाब या गुनाह उसको उस हिसाब से उसको यानी कि उसका हिसाब देना पड़े। तो जब तक हिसाब का डर नहीं होता, काम जो है वो शायद उस अंदाज में अच्छे नहीं हो पाते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें आखिरत पे यकीन हो कि हमने इस दुनिया में जो रह के जो कुछ करेंगे हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। हम अपने उसी फिर हम अपने हर लम्हों लम्हों को, अपने दिन को, अपने टाइम को, अपनी चीज़ों को, अपनी हर बात को, फिर हम ये कर सकते हैं कि हमें इसका जवाब देना है ना। फिर एक बंदे के अंदर एक फिक्र आ जाती है, एक एहतसाब वाली कंडीशन आ जाती है। तो फिक्र आखिरत बहुत ज़रूरी है और इस पे यकीन एक मोमिन का होना चाहिए। लेकिन अफसोस के फिक्र आखिरत जो है ना, हम भूले बैठे हैं। हमें लगता है बस जिसने मरना था, जिसकी हमें मौत की खबर आई, सिर्फ उसने शायद मरना था, हमारी तो बारी आनी नहीं। या पता नहीं, हम तो शायद ऐसे ही दुनिया में रहेंगे जिस तरह आप रह रहे हैं। लेकिन जिसके साथ फिर होता है फिर उसी को पता चलता है कि क्या हो गया उसके साथ, सब कुछ खत्म हो जाता है और हर चीज़। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आखिरत के बारे में भी ना सोचें। तो चलें इसको दोबारा से रिवाइज करें सब मेरे साथ। वल्लज़ीना, और वो लोग जो युमिनूना, ईमान लाते हैं, बिमा, इस पर, जो उन्जिला इलैका, नाजिल किया गया आपकी तरफ, वमा, और जो उन्जिला मिन क़ब्लिका, नाजिल किया गया आपसे पहले, वबिल आखिरती, और आखिरत पर, हम यूकिनून, वो सब यकीन रखते हैं। अल्लिम। अच्छा, ये जो है ना आयत की तीसरी आयत यानी कि इसकी पांचवी आयत,
ये असल में है तो अगले पेज पे, कुरान के नेक्स्ट पेज पे 2 पे है, लेकिन इसका चूंकि पिछली आयत से यानी कनेक्शन है, उसका मजमून कंप्लीट ही यहाँ पे होता है, लिहाजा इसको इसके साथ ही अटैच कर दिया गया है। इसको हम पढ़ लेते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वो लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और वही लोग फलाह पाने वाले हैं। उलाइका, ये हम पढ़ चुके हैं, ये इसम इशारा। जैसे पहले हमने जालिका एक के लिए पढ़ा था, दूर के लिए। अब ये ज्यादा यानी कि जब मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, दोनों के लिए। उलाइका वो सब या वो लोग। अला पर, अला पर हरफ जर है, हुदन हिदायत पर हैं। किस पर हैं? अला हुदन हिदायत पर हैं। मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, मिन से, रब्बिहिम अपने रब, रब्बिहिम यानी उन सब का रब है वैसे तो मतलब, लेकिन आपको पता है कि उन सब उनको कहा जा रहा है उन्हीं का, तो हम कहेंगे कि तुम अपने रब की तरफ से, यानी कि जिसको कहा जा रहा है फिर उसकी तरफ अपने की हम लगा देते हैं। मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका अगेन और वो सब, और वही लोग, हम हुमुल मुफलिहून। अच्छा यहाँ देखें, उलाइका का मतलब भी वो सब और हुम का मतलब भी वो सब। आपको पता है जब सेम सेम मीनिंग वाले दो लफ्ज आ जाएं तो फिर क्या होता है, उन यानी कि उस लफ्ज पे जोर हो जाता है, ताकीद हो जाती है। तो हम असल में कह रहे हैं कि वही लोग, वो सब, वो सब दो दफा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे असल में वही, यानी कि वही, वो ही। कौन है? अल मुफलिहून फलाह पाने वाले। ये अब देखें फलाह से वर्ड निकला है, और ये अलबत्ता है इस्म, इसको आप वर्ब नहीं कहेंगे। क्यों? एक तो ये अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, बेशक ये वाव नून पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये शुरू अलिफ लाम से हो रहा है, तो इसकी तो पक्की पक्की निशानी है कि ये इसम है और जमा है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, इसकी वाहिद भी। अभी फिलहाल ये देखें, आप इसकी तशरीह देखें, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम की। और इसमें यह है कि जो पीछे सिफात बताई गई हैं 5, ये वो सिफात हैं कि अगर एक मोमिन में हो, तो एक मुत्तकी में हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो जो है वो हिदायत पर है। लेकिन हिदायत पर बताने के साथ भी अल्लाह ताला ने देखे यहाँ बोला है मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से। यानी ऐसा भी कंफर्म नहीं कि एक बंदा कहे कि अच्छा मैं ये 5 काम कर लेता हूँ तो बस मैं हिदायत पर हूँ। हिदायत फिर भी उसको अल्लाह ने देनी है, इसकी तौफीक भी अल्लाह ने देनी है। ये काम पांचों करने की भी उसे अल्लाह ने तौफीक देनी है, और फिर भी वो आजिज़ी के साथ अपने रब से ही मांगेगा कि अल्लाह ताला ये जो काम मैं कर रहा हूँ इनको कबूल कर ले, इनमें मुझे अच्छा कर दे, इनमें मुझे बेस्ट कर दे, और मुझे हिदायत पे रख। यानी अल्लाह ताला ने हिदायत को अपने पास ही रखा है। ये एक ऐसा तोहफा है जो अल्लाह की तरफ से ही मिलता है। इसीलिए देखें, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये मांगनी पड़ती है बार बार कि इसको हमने नमाज में दिन में कितनी दफ़ा पढ़ते रहते हैं, हर रकात में पढ़ते हैं हिदिना सिरातल मुस्तकीम। इतनी ज़रूरत है हमें हिदायत की। तो हम ये सिफात भी पाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से ही। और आगे देखें कि मुत्तकीन जो हैं, अगर ये सब कुछ करते हैं तो फिर वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे, मुफलिहून में से उनका शुमार होगा। और फिर अल्लाह ने कहा यही फिर मोमिन जो हैं वो फलाह पाने वाले हैं। और फलाह सिर्फ दुनिया की नहीं होगी, बल्कि दोनों जहानों की होगी इंशाअल्लाह। तो हमें भी अब इन आयतों को देख के इन 5 जो सिफात हैं जो बेसिक हैं, यानी कि यही सब कुछ नहीं, बेसिक हैं, ये तो लाजमी ज़रूरी चीज़ है, जो कि एक मुत्तकी की निशानियां हैं कि जो अल्लाह का खौफ रखता है, जो हर काम अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की रजा के लिए करता है, तो वो इन 5 पे फोकस करे और अपने अंदर देखे कि क्या है और क्या नहीं है, किस पे काम करने की अभी ज़रूरत है, तो उस पे फिर वो अपना काम करे। इसको आप रिवाइज करें सब। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, वो लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और वही लोग हैं फलाह पाने वाले। अल्लम अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें से हमने जो अस्बाक पहले पढ़े थे शुरू में, हम उनको दोबारा से अब देखें कि क्या वाकई यही निकलते हैं। तो मुत्तकीन की इनमें 5 सिफात बताई गई हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, वो गैब पर ईमान लाते हैं। नंबर 2, नमाज कायम करते हैं। नंबर 3, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। नंबर 4, कुरान मजीद और इससे पहली नाजिल करदा किताबों पर ईमान लाते हैं। और नंबर 5, आखिरत पर ईमान लाते हैं या यकीन रखते हैं। तो ये जब सिफात होंगी तो फिर उनको क्या मिलेगा? फिर वो असल में हिदायत पर होंगे, और फिर उनको कामयाबी नसीब होगी। तो ये हैं जनाब इस वाली आयतों की अस्बाक, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत हैं। इनको याद हर हर एक को याद होनी चाहिए। अभी जो इसके साथ 2 और मिलेंगी,
जो पहला रुकू हमारा मुकम्मल होगा जब सूरह बकरा का, तो ये रुकू तो वैसे सबको ही याद होना चाहिए, हिफ्ज होना चाहिए, तो इसको लाजमी ना साथ साथ याद करते रहे। बड़ा अच्छा मौका है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं तो इसको कोशिश करें कि याद ही हो जाए, तो अच्छी बात है। और इसमें से हमारे लिए बहुत सी दुआएं निकलती हैं, इन पांचों सिफात की एक एक दुआ बन सकती है कि अल्लाह ताला ये भी मुझ में हो जाए, ये भी हो जाए। यहाँ पे बहरहाल वो दुआ रखी गई है। हमने कहा था ना हम दुआएं भी याद करने की कोशिश करेंगे। तो कल वाली दुआ थी, और उसके बाद आज ये है जो हम नमाज में भी पढ़ते हैं। तो इसको भी आप इसमें रख सकते हैं क्योंकि इसमें नमाज का जिक्र है। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, कि ए रब बना दे मुझे नमाज कायम करने वालों में से और मेरी औलाद को भी, और मेरी दुआओं को कबूल कर ले। तो ये दुआ करें और साथ आप उसके लिए प्लान भी करें, कोशिश भी करें कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के कामों के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, मुत्तकी बनने के लिए, कि मैं टाइम निकालूंगा और उस पर काम करूंगा। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इस आयतों में देखने हैं कि अस्मा कौन से हमें याद करने हैं और अफ़ाल कौन से देखने हैं जो हमने अभी तक पढ़े हुए हैं। तो अस्मा में सबसे पहले सलाह, नमाज, सलाह आ गया। इसकी जमा क्या है? सलावात। ये जमा सालम ही है, यानी कि रूल्स के मुताबिक जो मुन्नस की जमा होती है अलिफ ता लगाने से। और चूंकि यहाँ पे सलातुन लिखा हुआ है तो जमा भी सलावातुन ही होगी इसकी। ठीक है, उसके बाद है लास्ट वाला वर्ड, अल मुफलिहून। चूंकि ये जमा यूज हुआ है तो यहाँ हम उसकी फिर वाहिद देखेंगे। अल मुफलिह, अच्छा यहाँ मुफलिह लिखा हुआ है लेकिन अगर हम एग्जैक्ट उस वर्ड की वाहिद देखें तो वो बनती है अल मुफलिह। ठीक है, बल्कि अल मुफलिहुन बनेगी, वाव नून वाली जमा है ना, तो उसकी वाहिद भी फिर दो पेश वाली होगी। और अगर अल लगा है तो फिर एक पेश वाली होगी। तो असल में जो उस लफ्ज की वाहिद बननी चाहिए वो है अल मुफलिहु। ठीक है, अल मुफलिहु, हाँ पे पेश आएगी सिर्फ एक, क्योंकि अल लगा हुआ है। लेकिन अगर इसको हम जनरलाइज कर लें तो फिर मुफलिह की जमा क्या हो जाएगी? मुफलिहून और मुफलिहीन। असल में ये दोनों इसलिए लिखी हुई हैं कि यहाँ पे वाहिद के लास्ट पे कोई भी तनवीन नहीं है, ना पेश है, ना जबर है, ना जेर है। लिहाजा वो जनरलाइज कर दिया गया। अब उसमें वाव नून वाली भी आ सकती है और या नून वाली भी आ सकती है, दोनों आप लिख लीजिएगा। डिपेंड करता है कि आप उसकी गौर से देखेंगे वाहिद कौन सी है। अगर पेश वाली लिखी होगी तो फिर आप वाव नून वाली लिख दीजिएगा। अगर वो जबर या जेर वाली होंगी तो फिर आप या नून वाली जमा लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आप डिपेंड करता है, सवाल को देख के पता चलेगा कौन सी वाली यूज होनी है। लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि कैसे बनती हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें अफ़ाल देखते हैं। यानी कि 3 हरफ वाले सही अफ़ाल, सेहतमंद अफ़ाल। दूसरे लफ्जों में वो अफ़ाल जो QC1 में पढ़े थे, उनमें से कौन से यूज हुए हैं? यहाँ सिर्फ यूज हुआ है राजा के नाम। तो राजा राजा का टेबल हम देख लेते हैं। अब आपको बता दिया है कि ये नासरा पैटर्न पे ही है, लिहाजा फिर इसका कंस्ट्रक्शन वैसे ही बनेगी, ठीक है, जैसे नासरा की थी। और इसके जो रूट लेटर हैं वो रा, जा और काफ। और ये 122 दफा इस्तेमाल हो, इसका मतलब है उसने रिस्क दिया। इसकी 6 चाबियां देखें। राजा का, यरजुकु, उर्जुक, राजिकुन, मरजूकुन और रिस्कुन। अच्छा, एक चाबी पता है, बाकी हम सारे खुद बना सकते हैं। राजा का माजी की चाबी पता है, आप सारा खुद कर सकते हैं, जैसे आप नासारा का करते थे। सेम वैसे राजा का, रजकू, रजकता, रजकतू, रजकतुम, रजकना। तो यहां से ही ये रजकना ये इस्तेमाल हुआ था आयत में। ठीक है, हमें इस तरह वो लफ्ज भी ढूंढना है कि आयत में असल में कौन से वाली इसकी वो यूज हुई है। तो इस तरह करके हम कर सकते हैं। जी सिस्टर शजिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, इसमें ये जो उर्जुक है इसका जो फेल नहीं होगा वो क्या होगा, मुझे वो उसका थोड़ा कंफ्यूजन है। उर्जुक, उर्जुकू, ला तरजुक, ला तरजुकू। जैसे हम करते थे हम्म, उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु। तो ऐसे ही, ठीक। यानी कि मुजारे का जो ठीक है। होता है ना सामने वाला, असल में वहां से बनता है ना अमर भी। अमर चूंकि हम हम्म। सामने वाले को ही ऑर्डर दे रहे होते हैं तो वो मुजारे के वहीं से बनता है। यानी कि यरजुकू, यरजुकूना, तरजुकू, तरजुकू से बनता है। ठीक है, उसी का हम ठीक है। ठीक है। थैंक। उसी से बनाते हैं। चलें ठीक है। अच्छा जी, आगे कोई और नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका आज भी काम आसान ही हो गया है। आगे आगे देखिएगा, काफ़ी काफ़ी हो जाते हैं। अभी फिलहाल कम ही है। अच्छा, अब हम इंशाल्लाह चलते हैं ग्रामर पार्ट की तरफ। लेकिन उससे पहले, ग्रामर में चूंकि अब अलिफ इस्तेमाल होना है, तो आज मैं आपको एक नया टॉपिक, यानी हम इसको थोड़ा देखेंगे कि अलिफ और हमजा का फ़र्क क्या होता है। ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये पता नहीं ना होगा तो आगे हमें मुश्किल होगी। तो पहले इंशाल्लाह हम उसको करते हैं। मैं एक मिनट। जी, इसको हम देख लें क्योंकि आज हमारा जो फेल है ना ग्रामर में वो है काला।
تو اس میں پھر الف دکھے گا، پھر آپ کو جب الف کی بات آئے گی بیچ میں حمزہ بھی آئے گا، تو آپ کو مکس نہ ہو جائے، اس لیے ایک تھوڑی سی ایک چھوٹی سی سلائڈ ہی آپ کے گروپ میں بھی بھیج دوں گی، لیکن یہ بہت ضروری چیز ہے ہماری ویسے انفارمیشن کے لیے بھی۔ قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ الف کسے ہم کہتے ہیں اور حمزہ کیا ہوتا ہے۔ ہم فی الحال تو اپنی اردو میں اگر ہم دیکھیں تو حمزہ کسی اور کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور الف کسی اور کو۔ اس کو ایک منٹ آگے یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک یہاں پہ یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، حرف ہم بار بار یوز کرتے ہیں، یہ حرف ہے، جیسے بی کو میں نے کہا یہ حرف ہے، من کو میں نے کہا۔ اچھا، حرف بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں حروف تہجی، جو الف با تا سا، جسے الفابیٹس کہتے ہیں نا، انگلش اردو کے عربی کے جو بھی سارے، ان کو بھی ہم کہتے ہیں حروف، وہ بھی حرف ہوتا ہے لیکن وہ الف با تا ہوتا ہے، اسے حروف ہجا بھی بولتے ہیں عربی میں، الفابیٹس بھی بولتے ہیں، اس طرح کر کے۔ تو دوسرے حرف ہوتے ہیں جو ہم گرامر میں یوز کرتے ہیں، تو وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ وہ دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے عربی کا، جیسے ہم کلمہ کہتے ہیں، کلمہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں، کوئی بھی لفظ کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے۔ اسم تو ہو گیا ناؤن، فعل ہو گیا ورب۔ تو وہ جو حرف ہوتا ہے نا، جو ہم کہتے ہیں لی، من، ان، علا، الا، یہ سارے یہ بھی حرف کہلاتے ہیں، لیکن یہ حرف جار یا ڈفرینٹ حروف ہوتے ہیں، یہ گرامر کے حرف ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ اس میں جیسے من ہے نیچے لکھا ہوا، اب من کے اندر کتنے لیٹرز ہیں؟ دو لیٹر ہیں، یعنی دو حروف ہیں اس کے اندر، لیکن وہ خود ایک حرف ہے، کون سا؟ گرامر کا، وہ ایک ہے۔ اسی طرح الا، الا کے اندر تین الفابیٹس ہیں، تین حروف ہیں، لیکن وہ اکیلا بھی حرف جر ہے، کس کا؟ گرامر کی زبان میں۔ تو ان کو کبھی مکس مت کیجیے گا نا، یہ دونوں حروف ڈفرینٹ چیزیں۔ تو یہ ایک بات۔ اچھا، اب الف اور حمزہ کو دیکھیں، اس کا ہم پہچان کرتے ہیں اور ان میں الگ، بظاہر تو آپ اس کو جو سیدھا سا ڈنڈا لکھا ہوتا ہے اسے آپ الف کہتے ہیں، اور وہ جو ایسے کر کے عین کا جیسے منہ ہوتا ہے عین کا، وہ لکھا ہو تو ہم کہتے ہیں حمزہ ہے۔ لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو یہاں پہ مختلف حمزہ نظر آئیں گے، جن پہ یہ شکل نہیں ہوتی وہ بھی حمزہ ہوتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا؟ ویسے تو عربی کے جو ہے الفابیٹس وہ 28 کہتے ہیں کہ 28 ہوتے ہیں، اگر حمزہ اور الف کو ایک ہی جو لوگ شمار کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو الگ الگ دیکھیں، حمزہ کو بھی الگ سے شامل کریں تو 29 ہو جاتے ہیں۔ خیر اس کا مسئلہ نہیں ہے 29 یا 28، یہ ڈفرینٹ بحث ہیں اس پہ۔ بہرحال اس کی پہچان زیادہ میجر ضروری ہے کہ ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ اچھا، سب سے پہلے الف کو دیکھیں کہ الف کیا ہوتا ہے۔ جو سیدھا سا ڈنڈا ہوتا ہے نا، جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ الف ہوتا ہے، اور یہ کبھی بھی شروع میں نہیں آتا، پہلی بات۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہلا پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی لفظ میں الف سے پہلے لازمی کچھ ہوگا، اور اکثر اس میں فتحہ ہوتا ہے، فتحہ کہتے ہیں زبر کو، عربی میں فتحہ کہتے ہیں زبر کو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح زیر کو کہتے ہیں کسرہ، اور پیش کو کہتے ہیں دمہ۔ تو وہ خیر الگ ٹرمز ہیں، جنہوں نے پڑھی ہوں گی عربی کی، عربی میں قاعدے وغیرہ ان کو پتا ہوگا۔ تو جیسے نیچے دیکھیں مثال لکھی ہوئی ہے باکس کے اندر، ماں، قالا، بالا، کما۔ اب یہ دیکھیں ماں کے اندر میم کے اوپر زبر ہے اور آگے اس کے خالی الف، یعنی خالی ڈنڈا، تو وہ جو ہے نا الف، وہ اصل میں الف ہے۔ اسی طرح قالا جو آج ہم پڑھیں گے، تو قاف کے اوپر زبر، ساتھ اس کے وہ ڈنڈا، اور پھر لام زبر لا، تو وہ جو ہے نا الف، جو قاف زبر کے بعد آ رہا ہے، وہ اصل میں الف ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، سم ٹائم ہمیں جمع کی صورت میں بھی نظر آتا ہے، جیسے ہم جب فعلا فعلو کرتے ہیں تو وہ جو فعلو کے آگے واو الف لگاتے ہیں نا آخر میں، تو وہ جو الف ہوتا ہے وہ بھی الف ہوتا ہے، وہ بھی خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، حالانکہ اس کے پیچھے بھی واو جو ہوتا ہے وہ جزم والا ہوتا ہے، لیکن وہ خالی ہوتا ہے، وہ ڈنڈا، وہ بھی الف کہلاتا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں نا وہ ساری حمزہ ہیں، یعنی کہ یا تو وہ کالو، کانو، کالو، اس کے اینڈ پہ جو آیا ہوا ہے، یا وہ جو لفظ کے میں کسی بھی لفظ کے بعد زبر کے بعد آ جاتا ہے وہ ایک الف ہوتا ہے، باقی سارے حمزہ ہیں۔ اس میں اب یہ بات بھی ہے کہ الف جو ہے کبھی بھی شروع میں نہیں آتا، کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آئے نا، وہ الف نہیں ہوتا، اس پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، وہ پڑھنے کے لیے ہمیں لگانی پڑتی ہے۔ وہ کئی قرآن میں لگی ہوتی ہے پہلے سے، کئی قرآن کی رسم الخط میں نہیں لگی ہوتی، جیسے یہاں نیچے لکھا ہوا ہے اسم، ہم اردو میں تو خیر اسے الف سین میم ہی بولتے ہیں، لیکن عربی میں اگر یہ لکھا ہو نا تو اس کو آپ الف نہیں بول سکتے، یہ ہے حمزہ سین میم، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے اسم کو بولنے کے لیے اس کو کوئی حرکت دی ہے، ٹھیک ہے؟ زبر زیر جو بھی اس کو دینی پڑتی ہے، اس طرح ابن، ابن میں بھی آپ نے الف کو زیر کی حرکت دی ہے، پھر آپ نے اس کو پڑھا ابن، اس طرح اس اسنان۔ تو یہ سارے ایک بس یہ بات رول باندھ لیں، لکھ لیں کہ کونے کہاں مرضی، الف کبھی بھی شروع میں نہیں آتا کسی بھی لفظ کے، پہلی بات۔ لہٰذا شروع میں اگر کچھ بھی دکھ رہا ہو نا ڈنڈے جیسا، اس کو آپ نے حمزہ ہی کہنا ہے، کیونکہ لازمی اس پہ کوئی حرکت ہوتی ہے، وہ لکھی نہیں ہوتی پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب حمزہ کو دیکھیں، یہ تو ہو گئی الف کی باتیں خاص خاص۔ اب حمزہ کو دیکھیں، باقی ساری چیزیں حمزہ ہی ہوتی ہیں۔ اب وہ کس کس طرح کی ہوتی ہیں دیکھیں،
हमजा के ऊपर हमेशा कोई ना कोई हरकत होती है, ठीक है, पहली बात। और ये कभी शुरू में भी आ सकता है लफ्ज के, कभी बीच में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है, ये तीनों जगहों पे आ सकता है। अलिफ अलबत्ता शुरू में नहीं आता, सिर्फ बीच में या आखिर में आता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी ये बात, कभी ये अलिफ के ऊपर आएगा दिख, कभी ये अकेला आएगा, कभी वाव के ऊपर नजर आएगा, कभी या के ऊपर नजर आएगा। जैसे नीचे नीचे मिसाल लिखी हुई है, आमारा। अब उसमें अलिफ के ऊपर हमजा और फिर जबर, तो ये इसको हमजा ही बोलेंगे। फिर साला, साला में देखें है ही हमजा, वो तो खैर हमें दिख रहा है वैसे ही। कारा, कारा के लास्ट पे भी हमजा है। मुमिनुन, अब यहाँ पे ये देखें, ये वाव असल में कई लोग इसको मोमिन पढ़ लेते हैं, आज भी जैसे हमने वो पढ़ा था ना युमिनून, असल में ये वो यानी कि या जबर वाव नहीं था, वो या के बाद हमजा थी, तभी इसमें हम हल्का सा झटका दे रहे थे, युमिनून। तो इसी तरह मोमिन, अब मोमिन के जो आगे वाव है ना, ये वाव असल में वाव नहीं है, ये हमजा की कुर्सी है। इसके ऊपर जो है ना, असल में वो जो ऊपर हमजा बना है, वो है हमजा। अच्छा, ये देखें, इसकी मुख्तलिफ शक्लें मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आपको अंदाजा होगा कि इस तरह से आपको दिखेगा। और ये सारे हमजा ही होते हैं। जैसे ये एक तो पहली शक्ल जो नॉर्मल हमें पता है सबको, जैसे हा उलाई में, ये देखें एंड वाली यहाँ पे जो है। फिर आमना में या अहलुन में सम टाइम अलिफ के ऊपर ऐसे हमजा लिखा भी होगा और जबर भी। अच्छा, कई दफा कुछ नहीं लिखा होगा, अलिफ के नीचे सिर्फ जेर लगी हुई है, इब्न, अलिफ के ऊपर पेश है। ये देखें, ये सारी उसकी शक्लें, ये सारे हमजा हैं। कहने का मतलब है कि जब भी इस डंडे के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए तो वो हमजा बन जाता है, चाहे वो जबर हो, जेर हो, पेश हो, इवन इवन जजम हो। यहाँ देखिए सुकून है, हमजा के ऊपर, सबके ऊपर सुकून है, तो ये भी हमजा है। और हमजा कई दफा अलिफ की कुर्सी ले लेता है, डंडे की, तभी उसको लोग उसे अलिफ के साथ मिक्स कर देते हैं। कभी वो वाव की कुर्सी ले लेता है, कभी वो या की कुर्सी ले लेता है, पर होता वो हमजा ही है। इसको यानी कि इस वक्त इस स्क्रीन के ऊपर जितने भी लफ्ज लिखे हुए हैं, इनको ना मैं अलिफ कहूंगी, ना मैं वाव कहूंगी, ना मैं या कहूंगी, ये सारे हमजा हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको स्लाइड ग्रुप में भेज दूंगी, फिर आप इसको गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, बस इसको पता होना चाहिए आपको, ये सारे हमजा हैं, ये शक्लें देख लें आप इनकी। कभी जबर होगा, कभी जेर होगी, कभी पेश होगी, कभी जजम होगा, कभी अलिफ के नीचे होगा, कभी ऊपर वाव के ऊपर होगा, कभी या के ऊपर, कभी नीचे, जैसे मर्जी भी हो। ये मिसालें भी नीचे लिखी हुई हैं, ये सारे हमजा हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये एक मिसाल है मश्क। आप ये एक आयतें लिखी हुई हैं, इसके अंदर उन्होंने जो येलो लाइन की हुई है ना, येलो अंडरलाइन, वो अलिफ है, और जो रेड वाले किए हुए हैं वो हमजा है। तो अब आप इसमें देखें, आराम से पहचान सकते हैं कि जैसे ये पहला देखें, फजादा हम, फजादा में जाल अलिफ, अलिफ है ना, ये अलिफ है। अच्छा, मर्दा, मर्दन, ये भी अलिफ है। अजाब, अजाब का भी अलिफ अलिफ है। लेकिन अलीम, अलीम का जो शुरू वाला है ना, वो हमजा है, ठीक है। इस तरह करके आप इंशाल्लाह इसको देखिएगा डिटेल से, फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। ये मैं आपको भेजूंगी, फिर आप इसको देखें, इसके बाद हम इंशाल्लाह अपना लेसन शुरू करते हैं, वरना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाना है। जी आउज़ुबिल्लाहि हम अपने ग्रामर को अब शुरू करते हैं। अब आपको मैंने अलिफ और हमजा भी समझा दिया है, ताकि आपको जब जब अब इस्तेमाल हो तो पता चल जाए। अच्छा, QC2 में जाहिर है थोड़ी सी चीज़ें, अब एक तो नया है, डिटेल से बतानी पड़ती है थोड़ा सा, ज़ाहिर तो टाइम, इसलिए टाइम को मत, घड़ी को मत देखिएगा। वैसे भी मैंने आप लोगों से पहले कहा है कि मेरी क्लास घंटे से ज़्यादा, सवा घंटे की होगी, तो कोशिश तो ये होती है कि पूरी हो जाए। आज हमने बीच में हमजा का थोड़ा शुरू कर लिया, तो वो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। इंशाल्लाह इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अच्छा, आज हमने पढ़ना है G1D, और इसमें हमने फेल कौन सा है, काला, ठीक है। आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा फेल है, आपको इसमें काफ़ी नई चीज़ें पता चलेंगी। और ये कुरान पाक में कितनी दफ़ा आया है, 1715 सबसे ज़्यादा, यानी कि जो इस्तेमाल होता है ना फेल, जो आपने कल पढ़े और उनसे भी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा, यानी कि ये है, काला इस्तेमाल होता है। जो काला के अंदर अलिफ है ना, ये असल में अलिफ है, ठीक है। अलिफ यानी खाली होता है हमेशा, और जब इससे पहले ज़बर होता है, ठीक है। ये अब आप देख लीजिएगा इसको। अच्छा, आगे देखें, अब हम, ये हमारी स्टोरी वही चल रही है कि हम कमज़ोर अफ़ाल पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर कमज़ोर हर्फ यूज़ हुआ है। कमज़ोर हर्फ कौन से होते हैं, वाव और या होते हैं। अलिफ भी इनके साथ बीच में आ जाता है, बेचारा इस्तेमाल होता रहता है, लेकिन असल जो है कमज़ोर हर्फ वाव और या है। और ये क्यों कमज़ोर है, इनकी आवाज़ों से भी हम याद रख सकते हैं, आ ऊ ई वाली साउंड से, ये याद रखने के लिए। बाकी ये कि अगर किसी भी फेल के अंदर कमज़ोर हर्फ इस्तेमाल हो, तो वो पूरा फेल जो है वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, पूरा फेल, ना कि उसके साथ वाला लफ्ज़, बल्कि पूरा फेल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, फिर ये कि कमज़ोर हरूफ की हमने तीन बातें कौन सी हमने याद रखनी है, जो कि हमारी बार बार इस्तेमाल होंगी। पहली बात ये कि हमेशा ये उन्हीं चार पैटर्न्स पे आएंगे जो हम QC1 में पढ़ चुके हैं, जो हमारे मशहूर बाब हैं,
फातहा, नसरा, दौराबा, सामिया। अच्छा एक और बात बता दूं, बाब वैसे होते हैं 6, ठीक है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल 4 ही होते हैं। आप हो सकता है किसी ग्रामर की किसी और की बाहर किसी और किताब में देखें तो वो आप परेशान हो जाएंगे, वहां पे तो 6 बाब लिखे हुए हैं। एक हसीबा भी होता है और एक कारूमा भी होता है, उसको हा से और उसको काफ से यूज करते हैं, लेकिन वो इतने कम इस्तेमाल होते हैं, इतने कम कुरान पाक में, बहुत कभी कभी शाज़ो नादिर। इसलिए फिर डॉक्टर साहब ने पहले वो चीज रखी है ताकि परेशान ना हो, आसान आसान। ज्यादातर जो अफाल होते हैं वो इन्हीं 4 पैटर्न पे होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको उसको हम इंशाल्लाह QC4 में जाके उसको भी टच करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसी पे फोकस करेंगे। और जो कमजोर अफाल भी हैं वो भी इन्हीं पैटर्न पे ज्यादातर फॉल करते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या थी कि चूंकि ये कमजोर हैं, सम टाइम ये अपनी जगह भी बदल लेंगे, सम टाइम गायब हो जाएंगे, सम टाइम इधर उधर हो जाएंगे। वो आप देख चुके हैं कि जैसे आपने वहाबा का जब मुजारे बनाया तो वाव फौरन गायब हो गया, कहाँ चला गया, वहाबा से याहबू हो गया, वाव बिल्कुल स्किप हो गया। उसके अमर में भी वाव स्किप हो गया, हब हो गया। तो इसी तरह आपने वादा को भी देखा था, वादा, याइदू और इद, कितना शॉर्ट शॉर्ट हो गया था ना उसका। तो ये हम इसकी मिसाल देख चुके हैं। और ये जो तीसरी है ना बात इसकी, इसका आज हम इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको सही समझ आएगा कि हमने कहा था कि अगर आपको फेल के माजी के पहले वाले में यानी माजी की चाबी में अगर अलिफ नजर भी आ रहा हो, जो कि हम कह रहे हैं कि कमजोर हर्फ वाली लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन वो उसका रूट लेटर नहीं होगा, बल्कि वो किसी बदली हुई शक्ल होगी, किसकी, या वाव की या की। वो बदल के यानी कि उसकी जगह पे आके यूज हो रहा होगा, असल में वो रूट लेटर नहीं होगा। क्योंकि कमजोर अलिफ जो है वो कमजोर फेल के शुरू में, एक शुरू में तो वो आ ही नहीं सकता, ये तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि शुरू में तो अलिफ आ भी नहीं सकता। बीच में भी अगर आएगा तो किसी ना किसी की बदली हुई शक्ल ही होगी। इसको आज इंशाल्लाह काला में हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है, अलिफ दिख रहा है, काला है ना, दिख रहा है ना, काफ अलिफ और लाम, ये देखें, ये इसमें अलिफ दिख रहा है। तो अब हम अगर अगर इस किसी को नहीं पता होगा, तो कोई अगर पूछेगा काला की रूट लेटर बताओ जी, उसने फौरन कहना है काफ अलिफ और लाम, सिंपल। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ये आपको मैं बता रही हूँ, आपका सवाल बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। QC2 में ज्यादातर आपके क्विजेज में आपसे यही पूछा जाना है, रूट लेटर्स पूछे जाने हैं, ये पूछना है कमजोर है या सेहतमंद है और किस बाब से है, ज्यादातर बातें ये पूछनी है, इसलिए आपको ये इन बातों पे अब ज्यादा फोकस करना है। तो आपने इसको अलिफ को इसका रूट लेटर नहीं कहना, बल्कि फौरन सोच में पड़ जाना है कि ये या तो वाव से बदला हुआ है या फिर वाह। या से बदला हुआ है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये वाव से बदला है या से बदला है, वो हमें बताएगा इसकी पोजीशन, इसकी जगह भी और इसका बाप भी। अब ये देखें इस टाइम ये किस लाइन के आगे है, नासरा के सामने है ना, ये नासरा के सामने। इसको हमने ये जगह इसीलिए बनाई हुई है ताकि आप लोग इसकी ना आंखों में तस्वीर याद कर लें, ताकि अगर भूल भी जाए तो उसकी याद हो जाए फटाफट, ये तो नासरा के सामने आ रहा था। तो लिहाजा ये नासरा के सामने आ रहा है। नासरा आपको पता है नासरा कौन सा बाब है, नासरा यंसुरु, पेश को पसंद करता है, पेश को। और पेश किसका फ्रेंड है, वाव का या का है, वाव का। वाव वाव का है। का। तो लिहाजा आंखें बंद करके कह दो कि ये जो अलिफ है ये वाव से बदला हुआ है। ये तो एक निशानी, इंशाल्लाह आगे जब आपको टेबल पढ़ाऊंगी और भी निशानियां मिलेंगी कि क्यों वाव आना है। लेकिन फिलहाल तो ये मोटी मोटी बात याद रखें, चूंकि ये नासरा अब आपके सामने है, यानी कि इसका जो पैटर्न है वो नासरा को फॉलो करता है, लिहाजा ये अलिफ जो है ये वाव से बदला हुआ है। इसीलिए हम कह रहे थे इस टेबल को जरा अच्छा से याद कर लें, फिर आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर भी आप कहेंगे कि इस टेबल में 3 लाइनें क्यों बनाई हुई हैं, वहाबा वाली, काला वाली, दा वाली। ये 3 लाइनें इसलिए बनाई हुई हैं कि हम कहते हैं ना कि किसी भी फेल के 3 लेटर्स हो सकते हैं, 3 हरूफ। अब 3 हरूफ में से अगर कमजोर डालना है तो वो 3 ही जगहों पे आ सकता है ना, या वो शुरू में आ सकता है, या वो दरमियान में आ सकता है, या वो लास्ट पे आ सकता है। तो वो जो असल में लाइनें शो कर रही है ना कमजोर अफाल के टेबल की, वो ये शो कर रही है कि पहली वाली कंडीशन में कमजोर हर्फ शुरू में आता है, तभी वो वहाबा में आया, वादा में आया, क्योंकि वो शुरू में आया। दूसरी उसकी हालत ये हो सकती है कि वो दरमियान में आ जाए, जैसे कि काला था, ज्यादा था, यहां भी आ गया। अब यहां भी मजे की बात कि काला में वो वाव से बदला होगा, और अगला जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट में तो वो ज्यादा या से बदला होगा। तो वो दोनों कंडीशंस उसमें पूरी हो गई। और तीसरी फिर उसकी लाइन कि ये है कि वो लास्ट पे आ जाए, तो दा में भी लास्ट पे दिख रहा है और हादा में भी लास्ट पे दिख रहा है, लिहाजा उसको फिर हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इसलिए आप इसकी अगर स्टोरी याद कर लें तो अच्छा है, ना करें तो आपकी मर्जी है, वो आपको कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे टेबल हो गया। अब हम चलते हैं काला पे। काला, लुबना बाजी, जी। मैम, ये चीज दोबारा बता दीजिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि अलिफ जो है वो वाव से बदला है।
یہ ہم کیسے ریکگنائز کریں گے؟ یہ ابھی بتاتی ہوں نا کالا، ابھی دیکھیں نا آپ، ابھی تو پہلی بات تو یہ تھی کہ اس کا باب ٹھیک ناصرہ ہے، تو اس سے بھی آپ کو ٹھیک اندازہ ہوا، کیونکہ ناصرہ جو ہے یہ اچھا میں، اچھا آپ اصل میں QC میں نے ہمارے ساتھ نہیں کیا نا، تو وہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائی ہوئی ہیں نا نشانیاں، کہ ناصرہ جو ہے وہ پیش کو ہوتا ہے نا، پیش والا، واو والا۔ چلیے میں آگے آپ کو بتاؤں گی، پھر آپ مزید آپ دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، کالا جو ہے قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور یہ دیکھیں جو مثال، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، چونکہ یہ ماضی کا پہلا ہے تو کالا اس نے کہا، ٹھیک ہے، یعنی کہ سائڈ ایک انگلی، اس نے کہا۔ اب یہ دیکھیں جو مثال لکھی ہوئی ہے، قل هو اللہ احد، یہ جو کل ہے نا، یہ امر ہے۔ جیسے ابھی آپ پہلے آپ سوچتے ہوں گے کہ کل کیسے بن گیا، اب آپ ہب پڑھ چکے ہیں، ہب، عید، آپ کو پتہ ہے نا کمزور میں چھوٹا ہو جاتا ہے اکثر امر، تو یہ بھی کل اصل میں چھوٹا ہو کے کل ہو گیا تھا۔ اور یہ تو آپ کو اس لیے پتا ہے کہ آپ جو قرآن پاک کی جو صورتیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں ہمیشہ سے، بچپن سے، قل هو اللہ احد، اسی طرح قل اعوذ برب الناس، تو یہ دیکھیں یہ وہ بات تھی جو ہمیں پہلے سے پتا تھی، لیکن بس ہمیں ٹیبلز میں سے نہیں پتا تھا کہ کل بنا کیسے ہے، کل آیا کہاں سے ہے۔ تو آج انشاءاللہ آپ ان سارے لفظوں کو جان لیں گے جو آپ شروع سے بچپن سے پڑھتے آئے ہیں۔ تو کل کا مطلب کہہ دیجئے، یہ اصل میں آرڈر ہے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کہیں گے تو آرڈر ہے، انسان بولے گا تو ریکویسٹ ہے۔ تو اس کو اب دیکھیں، اب اس کا یہ کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ماضی تو بہت آسان ہوتا ہے، اکثر ماضی میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا یہ اگلے جو ہے نا تین چار لفظ، اس میں تھوڑا سا سٹائل بدلے گا۔ کیسے کہ جب ہم کر رہے تھے پہلے، فرض کریں ناصرہ کو ہی لے لیتے ہیں کیونکہ یہ ناصرہ باب سے ہے، تو ہم کرتے تھے ناصرہ، ناصرو، نصرتا، ٹھیک ہے، نصرتو، نصر تم، نصرنا، لیکن یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا سٹائل چینج ہوگا، وہ صرف اس لیے کہ اس کے چونکہ سینٹر میں کمزور حرف ہے، تو اس نے تھوڑی سی اپنی نا جگہ کی وجہ سے مسئلہ کیا ہے۔ اب وہ کیسے؟ قالا، قالو، واو الف آ گیا جمع کے لیے، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، آگے آ گیا کلتا۔ اب یہاں دیکھیں ایک تو کاف کے اوپر پیش آ گئی جو کہ پہلے کبھی بھی نہیں آئی، کلتا، کلتو، کل تم، کلنا۔ تو اب یہ آپ سوچیں گے کہ یہ پیش کیوں آئی، ایک یہ بھی نشانی ہے کہ پیش جو آئی ہے نا، اٹ مینس کہ وہ جو الف تھا وہ واو سے بدلا تھا۔ اصل میں میرے پاس نا یہاں پین نہیں ہے، مجھے بڑا کمی محسوس ہوتی ہے کہ میرے پاس ایک رائٹنگ پین ہونا چاہیے، میرے پاس بلیک بورڈ، یعنی کہ ہم کلاس میں فزیکل کرائیں نا تو میں آپ کو بلیک بورڈ پہ اس کی پوری وہ بنا کے دکھاؤں شکل، کہ کس طرح یہ بنتا ہے اس کو۔ ٹیچر میپ بنا کے گروپ میں بھیج دیں۔ جی ایک منٹ، یہ اسکرین میری کہاں گئی؟ اچھا اس میں دیکھیں، اصل میں ہم نے کہا نا کہ جو اس میں الف ہے وہ واو کی بدلی ہوئی شکل ہے، تو اصل میں اگر ہم اس کو ہم دیکھیں تو یہ لفظ تھا قاوالا، یہ تینوں پہ زبر تھی نا، قاوالا، تو وہ مطلب عربوں کو نہیں اچھا لگتا پڑھنا، جو بھی انہوں نے قالا، یعنی کہ جو لینگویج میں استعمال ہو رہا تھا وہ قالا استعمال ہو رہا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زبر کے بعد الف ہی سوٹ کرتی ہے، جو واو ہے وہ اس کو نہیں مطلب پسند کرتا نا زبر کو، لہٰذا اس کو انہوں نے پھر بدل لیا کا الف سے، واو زبر کو، تو وہ بن گیا قالا، کابلا سے کالا۔ اب جب کالا بنا تو کالا سے کالو، اور آگے جب ہم نے اس کو بنانا تھا تو ہم فعالا سے فعالو، تو فعلتا کرتے تھے نا، تو اگر ہم اسے کرتے تو یہ بن جانا تھا، یہ یہاں پہ نا یہ دیکھیں کالتا، تو وہ بڑا عجیب سا یعنی کہ کا اور الف پہ زبر، الف پہ زبر لگائی تو وہ تو حمزہ ہو گیا، یعنی کہ وہ الف ہی نہیں رہا۔ تو ان ساری وجوہات سے نا پھر انہوں نے اس کو، چونکہ یہ واؤ سے بدلا ہوا ہے، ویسے بھی نصر باب سے، تو لہٰذا اس کو کرتے کراتے جو بھی اس کی رولز کنڈیشنز لگا کے وہ کیسے بنا، کالا کالو کلتا، یعنی کہ ان کو یہی سب سے زیادہ سوٹ لگا کہ کلتا۔ اب اس کو بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس طرح کے جو افعال آئیں گے نا کالا کے ٹیبل میں سے، جو بھی اس طرح کے اور پیٹرن کے بھی آئیں گے، وہ سارے آپ نے اس طرح ہی بنانے ہیں کلتا کر کے، ٹھیک ہے، یہ اب آپ نے لازمی اس کو یاد رکھنا ہے۔ کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا، کلتا تم نے کہا، کل تو میں نے کہا، کل تم سب نے کہا، کل نہ ہم سب نے کہا، ٹھیک ہے۔ باقی ساری وہی چینجنگز ہے، واو الف آتا ہے جمع میں، پھر تا تو تم نہ، تا تو تم نہ، سیم وہی والی، کچھ بھی نہیں، بس اس کے شروع کا کل کل کرنا پڑے گا آپ کو، تو وہ اس کا چونکہ اب کمزور حرف ہے بیچ میں، جو بھی ان کی ہیں ریزنز، اصل میں یہ تو زبان تو پہلے سے بنی ہوئی ہے نا، ہمیں تو بس اب یہ یاد کرنی ہے، اور سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہمیں چون چنا کیے بغیر اس کو ایسے ہی یاد کرنی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بار بار ریوائز کریں، ہم جتنی دفعہ اپنے منہ سے بولیں گے نا
وہ جو ایک ردم ہوگا نا، وہ ایک جو ٹون ہوگی، اور وہ ہمارے منہ پہ خود بخود چڑھ جائے گی، پھر اس کے علاوہ نکلے گا ہی نہیں منہ سے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سے کالو کے بعد کچھ اور نکل آئے، آپ فوراً کلتا پہ ہی جائیں گے، اور پھر اگین وہ سارا ٹیبل آپ کا بن جائے گا. تو یہ آپ کو آنا ہی تب ہے جب آپ اونچی اونچی ریوائز کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو اب آپ ہینڈ ریز کریں اور مجھے یہ ماضی کا کر کے سنائیں کوئی بول کے. کالا کالو کلتا کلتو کلتم کلنا. جی شازیہ، سسٹر شازیہ آپ کروائیں. قال قالوا قلت قلت قلتم قلنا هي هي قل هي قلت نہیں قلتا. نہیں، آپ ایسا کریں، پہلا کا پہلے پڑھے نا، ماضی کا پہلے والا، پھر اس کے ساتھ آپ آرام سے بنا لیں گے. ہوا، قالت پہلے پڑھے ہوا کالا، وقال تو پھر وہاں سے ہی ہیا هي کالا قالت. کالت. کیونکہ ہمیشہ جو مونس ہوتی ہے نا، وہ پہلے والے سے بنتی ہے، پہلے والے کے ساتھ تا لگانا ہوتا ہے. ہم اصل میں وہ لائن میں پڑھتے ہیں نا، تو اینڈ پہ نا پہ آ کے رکتے ہیں. تو اگین آپ ہاں اصل میں پہلے پہ جایا کریں، ٹھیک ہے. اگین پہلے پہ جائیں گے، اس کے ساتھ صرف تے لگا دیں گے تو آسان ہو جائے گا. ہوا کالا یا کالت، ہوا کالا یا کالت، ایسے کریں گے تو آسان ہو جائے گا. سسٹر فضا آپ کروائیں ایک دفعہ. جی جلدی جلدی. فضا آپ کا مائک نہیں انمیوٹ ہوا. جی میں کیا پڑھنا کرواؤں ہے؟ سوری باجی؟ میں تھی. جی کالا، کالا والا ماضی پڑھے نا پوری لائن. قال قالوا آگے قال قالوا قلت قلت قلتم قلنا. بولنا. سمیرا کاشف آپ کروائیں ایک دفعہ. کالا کالو کلتا کلتو کلتم کلنا کالت. کالت، ویری گڈ. چلیں اس طرح اب آپ اس کی بول چال بھی آرام سے کر سکتے ہیں، سیم وہی پیٹرن پہ. اگر ہم کہہ رہے ہیں ہل کالا، کیا اس نے کہا؟ کہے گا نام کالا. جی اس نے کہا. ہل کالو، کیا ان سب نے کہا؟ نام کالو. اچھا یہ والی کروائیں. اور جب ہم آمنے سامنے آئیں گے تو چینج ہوگا، کلتا کلتو اور کل تم کلنا ہو جائے گا. یہ آپ کو پتہ ہے نا، تا تو تم نہ، یہ بول چال میں بھی ہمارے بدلتے ہیں. تا تو تم نہ، ہم نے ٹیبل اسی لیے اسی پیٹرن پہ رکھیں کہ آپ کو بول چال میں آسانی ہو. تو اس کو کروا لیں. سوال کریں سسٹر رخسانہ ابراہیم، اور جواب دیں سسٹر زورا. آپ جواب دیں. هل قال نام کالا، هل قالوا کیا ان نام سب نے کہا؟ کالو، هل قلت کیا آپ نے کہا؟ نام کلتو، نام قلتو. هل هل قلتم کیا قلتو آپ سب نے کہا؟ نام قلنا. نام کلنا. جی ویری گڈ، نام کلنا. اچھا اگر ہم ساتھ کچھ اور کہہ دیں کہ میں نے کہا کیا، میں نے اچھا کہا برا کہا، تو ہم خیر لگا دیتے ہیں. میں نے اچھا میں نے یعنی اس نے اچھا کہا. هل ہل قال ہل خيرا. کالا خیرن، کیا اس نے اچھا کہا؟ یس اس نے. تو اس کو کروائیں. سسٹر شائستہ بشارت آپ سوال کریں، سسٹر رفت آپ جواب دیں. هل قال خيرا. نام کالا، سسٹر هل قالوا خيرا. نام هل قلت خيرا. نام کلتو خیر، هل قلتم خيرا. نام کلنا خیرن. نام کلنا. نام کلنا خیرن کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم سب نے اچھی بات ہاں ہم سب نے کہا بہتر، اچھا. اچھا کہا، ہاں اچھا کہا، ویری گڈ الحمدللہ. چلیں جی اب مظاہرے پہ چلیں. مظاہرے کی وہی سٹوری، ہم چونکہ یہ سامیہ کی طرح کا تو نہیں ہے تو ہم نے اس کو تو نکال دیا لائن سے. اب باقی تینوں پیٹرنز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس پہ آ رہا ہے. کالا اگر فتحہ پہ ہوتا تو یقالا ہونا، یقالو ہونا چاہیے تھا. ناصرہ پہ تو یقولو، اور دارابا پہ یقیلو. تو جو زبان کے اندر عرب میں چل رہا تھا وہ تھا، یا قرآن میں جو استعمال ہوا تھا وہ تھا یقولو. لہٰذا اسی کو فائنلائز کیا گیا کہ کالا کا جو پیٹرن ہے وہ یقولو کو فالو کرے گا. تو ایک ہمیں یہ وجہ بھی پتہ چل جاتی ہے جہاں سے ہمیں باب پتہ چل جاتا ہے. جب ہم اس کا مضارع دیکھتے ہیں نا، اصل میں یہ بنائے نہیں جاتے، یہ ماضی مضارع بنے ہوئے ہیں پہلے سے، یہ استعمال ہو رہے تھے زبان میں. اس لیے اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے بنائے ہوئے ہیں، چونکہ زبان پہلے سے بنی ہوئی ہے، اس کی گرامر بعد میں بنی ہے. تو وہ چیز جو چل رہی تھی زبان میں اسی کو دیکھا گیا، اور پھر اس کو اس کے مطابق اچھا یہ تو فلاں باب سے آ رہی ہے، لہٰذا یہ آلریڈی ڈن ہے. تو لہٰذا ہمیں پتہ چل گیا کہ جب کالا سے یقولو بنے گا تو آف کورس اب دیکھیں الف جو ہے وہ کس سے بدلا ہوا ہے. یقولو میں کیا دکھ رہا ہے آپ کو الگ سے؟ کچھ واو دکھ رہا ہے نا. واو.
तो आपको वहां से भी पता चल जाएगा कि ये वाओ से बदला हुआ है, या से नहीं बदला हुआ, ये वाओ से बदला हुआ है। और दूसरी बात मैंने अभी पहले बोली कि चूंकि ये नसरा पैटर्न का है, ये पेश को पसंद कर रहा है। इसके माजी के अंदर भी तीसरी जगह पे कुलता हो गया था, पेश हो गया था। इसके यहाँ पे भी यकूलू है, कूलू। इसका मतलब ये नसर अबाब से है। तो नसर अबाब तो वैसे ही पेश वाला है, पेश हमेशा वाओ को पसंद करता है। लिहाजा बहुत सी रीजंस है हमारे पास ये पता कराने के लिए कि ये वाओ की बदली हुई शक्ल है। और बाकी आखिरी फिर वो बात तो है ही है कि आप इसको रट्टा मार लें। काला यकूलू, काला यकूलू। अब जब यकूलू पता चल गया तो आगे से बिल्कुल वही वाला फार्मूला चलेगा, कुछ भी नहीं बदलना। बस आपने वो टून नहीं चेंज करनी। यकूलू यकूलूना, तकूलू अकूलू तकूलूना नकूलू। यकूलू वो कहता है, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू तुम कहते हो, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलूना तुम सब कहते हो, नकूलू हम कहते हैं। अच्छा सिस्टर मरियम आलम, आप करवाएं मुजारे का। जी सिस्टर। य, यकूलू वो कहता है, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू आप कहते हैं, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलूना आप सब कहते हैं, नकूलू हम कहते हैं, हम सब कहते हैं, और तकूलू वो औरत कहती है। तकूलू ही है, तकूलू वो औरत कहती, वेरी गुड। अच्छा बहुत सिस्टर हनीफा, आप एक दफा कराएं बगैर तर्जुमे के। जी। यकूलू यकूलूना, तकूलू अकूलू तकूलूना नकूलूना तक नहीं, नकूलूना नहीं करेंगे, नकूलू सिर्फ नकूलू। नकूलू। जी जी, तकूलूना नकूलू तकलू। हिया पे जब बहुत खराबी आगे आ जाएगा, चलें ठीक है। इसी तरह इसकी बोलचाल भी बहुत आसान, सेम उसी पैटर्न पे। हल जी यकूलू ना। मतलब साइड वालों पे इशारा नहीं बदलना, आमने सामने बदल जाएगा। तो इसको करवाएं। सिस्टर रिफत आप सवाल करें और सिस्टर शाइस्ता आप रिप्लाई करें। जी, हल जकूलू, नाम यकूलू, हल जकूलूना, नाम यकूलूना, हल तकूलू, नाम अकूलू, हल तकूलू। नाम नकूलू। जी चले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब ये देखें, अमर बनाना है। अमर आपको बताया था कि अमर हमेशा सामने वाले तकूलू से बनेगा ना, है ना। यहाँ ये काला यकूलू है ना, तो यहाँ पे तकूलू, तकूलू को आप पकड़ लें, ता काट दें और एंड वाले पे जज्म कर दें, तो क्या बना। अब ये देखें, जब ता काटी और जब लाम पे जज्म किया तो क्या हुआ असल में, कि यहाँ पे दो लफ्ज जज्म वाले आ गए। ये देखें, जब उसका पेश खत्म हुआ लाम का, ये देखें पीछे देखें, ये जब लाम का पेज खत्म हुआ तो अब लाम भी सुकून वाला हो गया और वाव भी सुकून वाला हो गया। तो ये भी एक रूल है अरबी का कि कभी भी दो सुकून इकट्ठे नहीं रहते। अब जब दो सुकून इकट्ठे नहीं रहने तो किसने सिलेंडर करना है, किसने भागना है, कमजोर ने। लाम ने तो अपनी जगह नहीं छोड़नी, क्योंकि लाम सेहतमंद वाव, हर्फ है, वो तो नहीं वाव जाएगा। भाग जाएगा। वाव भाग जाएगा, वेरी गुड। तो क्या बन जाएगा, वाव वो कुल बन जाएगा। यहां से बना है कुल असल में, इस तरह बन के। तो ठीक है, ये खैर ना भी ये आपको रूल्स या ये तरीके शरीके ना भी आए तो कोई नहीं आपसे पूछेगा कि कैसे बना था। ये तो सिर्फ जरा टीचर को पता होना चाहिए बताने के लिए, अदरवाइज आप अगर जब पढ़ाएंगे तो पता हो, लेकिन जब आपने इसको याद करना है तो बस आपने कुल याद कर लेना। अब बाकी सारी बातें बेशक बस कुल कुल याद कर लो, और ये तो हमें पता है, कुल कुल आउज़ बिरब्बिल फलक से भी पता है। तो अब इसके देखें, कुल कह, यानी कि तू कह, सामने वाले से कहा जा रहा है। और अगर जमा, अच्छा अब इसमें ये देखें, अब जब इसको जमा करना है ना, कूलू, तो उसका वाव अगेन वापस आएगा। क्यों, जब वो अकेला था, लाम पे जजम थी, वो भाग गया। लेकिन जब हमने कूलू लू जब करना था तो लाम पे दोबारा पेश आई। अब जब लाम पे पेश आई तो वो वापस आ गया, उसने कहा मेरी तो अब जाने की जरूरत ही नहीं है। अब तो लाम ने हरकत ले ली, अब उसने हरकत ले ली तो वाव भी वापस आ गया। लिहाजा इसके जमा में वाव स्किप नहीं हुआ बल्कि वापस आ गया। वहां जो हमने पहले किया था हब, हबू, वो इसलिए वापस नहीं आया कि वो शुरू का था, वो वाव शुरू में था और वो हब के बाद उसने बेचारे ने साइड पे रह गया, वो हबू हो गया, फिर तबू हो गया, जो भी। इसी तरह जिद, इद, इद में भी इदू, हमने उसका दोबारा से, क्योंकि वो वाव साइड पे था, साइड पे पहले ही खत्म हो गया था, वो आया ही नहीं दोबारा। यहाँ पे ये हुआ है कि वो सेंटर में था, तो जब हमने उसे कुल बनाया तो बाद में जब कूलू किया तो वो वापस आ गया। लिहाजा इसमें दो वाव आएंगे, ये लिखते वक्त ध्यान रखिएगा और इसको लिख के जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा इन टेबल्स को। एक वाव जो है लास्ट वाला वाव अलिफ, वो उसकी जमा की निशानी है, और जो सेंटर वाला वाव है वो उसका वापस आया अपने वाला वाव। लिहाजा इसकी जमा इस तरह होगी, कुल कह, कूलू तुम सब कहो,
ला तकुल, तू मत कह, और अगेन फिर वाव वापस आया, ला तकुलू, तुम सब मत कहो। इसको प्रैक्टिस करें सिस्टर कुलसूम, आप करवाएं। कुल कह, कुलू कहो, ला तकुल मत कह, ला तकुलू मत कहो। वेरी गुड। ला तकुलू जो है ये जमा है वाहिद है, ये जमा है ला तकुलू। और इसकी वाहिद क्या होगी? ला तकुल। ला तकुल। अच्छा, इसके टुकड़े करेंगे क्या? नहीं, फेल के टुकड़े नहीं हाँ, होते। फेल के टुकड़े नहीं थे। अच्छा, ये शुरू में शायद मैंने किसी को बताया था कि ये ला अलग हो जाएगा, लेकिन ये बाद में पता चला कि अफाल में यानी कि इसके टुकड़े नहीं करने, ये ला भी उसका हिस्सा है। अगर ला अलग हो जाएगा तो वो तो लफ्ज ही, फिर वो नहीं का तो ना ना रहा, अमर और नहीं तो ना रहा। लिहाजा इसको भी एक ही हम कहेंगे। इसका अव्वल तो पूछेगा भी कोई नहीं आपसे। अच्छा जी, इसकी बोलचाल कैसे? अच्छे बोलचाल करें। आप ही बताएं सिस्टर कुलसूम। अगर आपसे कहती हूँ कुल, तो आप क्या रिप्लाई करेंगी? अकुल, आप अकुलू, अकुलू। अकूलू, अकूलू, काफ के बाद वाव भी है ना, तो थोड़ा सा लॉन्ग साउंड होएगी। हाँ, अकूलू, मुजारे वाला जी। अकूलू, ठीक है। मुजारे वाला, सेम मुजारे वाले पे वापस चले जाएंगे आप। अच्छा, अगर हम सबसे कहते हैं कूलू, नकुलू। नकूलू, कुलू। ठीक है, गुड। अच्छा, इस तरह अगर कुछ अच्छा कहना, ये भी खैर आसान ही है, कुल खैरन, अच्छा बोलो। अकूलु खैरन, अकूलु खैरन, और कूलू अकूलु खैरन, खैरन, नकूलु खैरन। नकुलु खैरन। ये लोग इंशाल्लाह आप करके इसको देख के कर लेंगे। अच्छा, आप मना करना है अगर, ला तकुल, मत कर, मत कह, मत ला कह, अकूलु, ला ला अकूलु, तकुलु, ला नकुलु। ला नकूलु, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अब हम आगे उसके इसम फाइल, इसम मफूल और मस्दर की तरफ। अब ये देखें, वो जो हम एक ट्रायंगल शुरू में देखते थे कि समटाइम जो एक है हमजा, जो कि रेस्क्यू वर्ड है, वो अक्सर आ जाता है इनकी हेल्प करने या बीच में घुस जाता है। तो ये अब पता चलेगा कि कैसे आता है। अब ये देखें, वैसे तो हमारा जो मोल्ड था, वो सांचा था, वो था फाइलुन। और अभी तक हमने जितने भी QC 1 के और QC 2 के भी अभी तक दोनों पढ़े, तो हमने उसी तरह किया, वाहिबुन, वाइदुन। लेकिन यहाँ पे चूंकि सेंटर में वाव था, थोड़ी शक्ल डिफरेंट थी, तो वो बन जाना था यानी कि काविलुन, एक अजीब सा। तो उसको उन्होंने किया काइलुन। यहाँ पे वाव ने जगह छोड़ दी और हमजा ने उसकी जगह ले ली। तो यहाँ पे थोड़ा सा यानी कि जो काला के पैटर्न पे आएंगे ना, उनके इसम फाइल इस तरह के होंगे जिनमें हमजा इस्तेमाल होगा। अब इसको भी आपने नोट कर लेना है। काइलुन, ठीक है, मकूलुन और कौलुन। इसका जो मजदर है वो कौल, कौल तो हम कहते भी है ना कि तुम्हारी बात, किसी की बात, बात करना, किसी का कॉल, हम कहते हैं ना कि ये उनका कॉल है, ये फलाने का कॉल है। तो कॉल क्या होती है? बात। लिहाजा इसके कॉल से भी पता चल रहा है कि ये जो काला था, ये उसका अलिफ जो है वो वाव है। क्यों? क्योंकि उसके मजदर में भी वाव यूज हुआ है। बहुत सी निशानियां हैं इसमें ना, आप एक नहीं बहुत सी निशानियों से पता चल जाना है कि ये अलिफ जो है वाव है। लिहाजा काला के अंदर जो अलिफ है वो वाव की बदली हुई शक्ल है, और इसका जो इसम फाइल होगा वो होगा काइलुन, उसमें हमजा आएगा, कहने वाला, मकूलुन, जिसको कहा गया, कौलुन, कहना। नहीं, जिसको नहीं कहा गया, मकौलन, जो कहा गया, यानी जो बात कही गई, मकौल कहते हैं ना, मकौल उसका ये यानी कि जो बात होती है उसको मकौल मकौल कहते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कराएं। कौन कराएगा? दो तीन वही हाथ हैं जिनके पहले भी, कोई नए लोग आए ना आगे। सिस्टर जोरा, आप कराएं। काइलुन, कहने वाला। मकूलुन, जो कहा गया। कौलुन, कहना। कौलन, कहना जी। एक और करें सिस्टर शाजिया, आप भी करा दें। काइलुन, मकूलुन, कौलुन। कौलन, वेरी गुड। इसकी बोलचाल भी बहुत आसान है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि क्या आप कहने वाले हो, हल अंत काइलुन, क्या तुम कहने वाले हो, तो आप क्या कहेंगी? हम अना काइलुन। नाम अना काइलुन, ठीक है, इशारा भी इस तरह कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा से कहें, हल अंतुम काइलुन, हम नहनु काइलुन। नाम नहनु काइलुन, गुड। अच्छा जी, ये हमारा टेबल हो गया, इसमें मोनस भी आ गई। माजी में था हुआ काला, हिया कालत, हुआ काला, हिया कालत। और मुजारे में क्या होगा? हुआ यकूलू, हिया तकूलू। सेम यकूलू की स्टाइल पे ही तकूलू बना है। अच्छा, जब टेबल आप लिखते हैं ना, तो जो उसका मुजारे होता है ना, जिस शेप का, यकूलू, ये तो आपको बुक में भी लिखा होता है, उसी पैटर्न पे तकूलू, उसी पे अकूलू, उसी पे नकूलू, और उसी पे हिया तकूलू, सेम वही शक्ल होती है। कुछ लोग ना इसके एंड पे लाम के साथ वाव पता नहीं क्यों बढ़ा देते हैं। तो वो आपने लिखने में बड़ा ध्यान रखना है
کہ کس طرح اس کو لکھا جانا ہے اور اسی طرح آپ نے بولنا ہے. اچھا کوئی اچھا سا پورا ٹیبل کون کرائے گا ریوائز؟ جی سسٹر طلعت آپ کرائیں. قال قالوا قلت قلت قلتم قلنا هي قالت يقول يقولون تقول أقول تقولون نقول هي تقول قل قولوا لا تقل لا تقولوا قائل مقول قول. قولن، ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا بتائیں اس کا باب کون سا ہے؟ آپ ہی نصر ناصرہ باب ہے. اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ قاف قاف واو واو لام. لام کیا کیا بولا؟ قاف واو لام. شکر ہے، میں سوچ رہی تھی الف تو نہیں بول دیں گے. کاف واو لام، ٹھیک ہے، یہ اس کے روٹ لیٹر ہیں، یاد رکھنے ہیں. کاف واو لام اور ناصرہ باب سے. اچھا اس کا کوڈ کیا ہوگا؟ پہلے دو لفظ قاف پہلے دو لفظ قاف قاف واو. اور الف. ویری گڈ. اب چونکہ یہ کمزور ہے اور اپنی اپنی سٹائل کا پہلا ہی ہم پڑھ رہے ہیں، لہٰذا یہی اب کوڈ بنے گا اپنے آنے والوں کے لیے آگے سارے. تو ہم کہیں گے کالا کا کوڈ بھی کا ہی ہے، کا قاف اور الف، ٹھیک ہے، دو لیٹر لے لیں گے. چلیں جی الحمدللہ. اچھا فرا، سسٹر فرا، آپ مجھے ذرا بتائیں کہ قلنا کی واحد کیا ہے؟ قلنا، قلنا، سسٹر فرا. قلتا قلنا کی قلتو. واحد قلتو. قلتو نا ایک انگلی. قلتو یا رشتے ہاں قلتو، قلتو میں فالتو نہیں ہوں. قلتو فالتو قلنا. یاد آیا نا؟ فالتو، فال نہ جی فالتو، جی جی. فالتو نہیں ہوں. تو قلتو. اچھا جی. اچھا قلتم کی واحد کیا ہوگی؟ قلتم کے بعد قلتا. قلتا. اچھا قلتا کا مضارع کیا ہوگا؟ قلتا کا مضارع قلتا تقولو. تقولو. بس یہ امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کی ورک بک میں اصل میں اس دفعہ اس طرح کے سوال ہیں کہ جس میں انہوں نے آپ سے ماضی مضارع پوچھے ہوئے ہیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ سے فرض کریں یہاں پہ یہ پوچھا ہوا ہے نا اقولو کا کہ اس کا ماضی بتائیں، تو بالکل اس کے ٹیبل پہ پہنچ جائیں فوراً اور اس کے اگینسٹ جو بھی پڑا ہوا ہے وہ اس کا ہوگا. سم ٹائم وہ یہاں سے پوچھیں گے اور آپ نے اس کے پاس پہنچ جانا ہے. سم ٹائم ماضی پوچھ لیں گے، وہ کہہ دیں گے کلنا کا ماضی ہے تو مضارع بتا دیں. جیسے عبدنا، ایک آپ کے اس میں سوال آیا ایا کا نابودو کی ماضی بتائیں. تو وہ چونکہ یہاں سے تھا نابودو، وہ یہاں پہ اس کی جگہ تھی، تو آپ نے ایا کا کے ساتھ بس یہاں پہ چلے جانا تھا، عبد نہ کر دینا تھا. تو اس طرح کر کے جو آپ کے وہ باکس بنا ہوا ہے نا پہلے والے پیج کا، وہ اسی طرح سارے ہیں کہ ماضی بتایا ہوگا، مضارع پوچھا ہوگا، مضارع بتایا ہوگا، ماضی پوچھا ہے. تو آپ نے سیم اس ٹیبل کے بالکل کورسپونڈنگ چلے جانا ہے. بس جہاں جہاں وہ ٹیبل ہوگا اس کو پہلے ڈھونڈنا ہے وہ ٹیبل میں کہاں پہ ہے، اس کے بالکل کورسپونڈنگ اس کا ماضی مضارع مل جائے گا. ٹھیک ہے، ایک یہ بات. نمبر دو، ان کے ٹکڑے نہیں ہونے. نمبر تین، یہ ایک دوسرے کی واحد جمع ہے، یہ تو پتہ ہے نا، یہ اس کی واحد جمع ہے، یہ جو ہے یہ اس کی جمع ہے، اور یہ جو ہے یہ اس کی، یہ آپس میں اس طرح کر کے یہ کورسپونڈنگ، یہ چیز بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور کیا بات تھی؟ بول چال تو آپ کو پتہ ہے، تا تو تم نہ اس طرح کر کے ہوتا ہے. اچھا ایک اور یہ میں کہہ رہی تھی کہ جو ہوتی ہے نا مضارع کی شکل، سیم اسی شکل پہ یہ دیکھیں یہ بنتا ہے، یہ والا بنتا ہے، اور یہ والا بھی بنتا ہے، اور یہ والا بھی بنتا ہے آخری والا. یہ چار بالکل اس پہلی شکل پہ ہیں، صرف یا کی جگہ تا آ جاتا ہے، آ جاتا ہے، نہ آ جاتا ہے، باقی اس کا لو 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 سارا سیم ہے. ایک آپ کو یہ بات بالکل پتہ نہیں چاہیے. ایک آپ نے اس میں جو چینجنگز دیکھنی ہے وہ یہ کہ اس میں یہ کل آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک میں دوبارہ اس کو ریز کر کے بتاتی ہوں کہ جو اس والے ٹیبل میں ڈفرینٹ بات تھی کہ ایک تو یہاں پہ یہ پیش یوز ہونا ہے ان چاروں میں، یہ کل نہ تک، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. باقی تو وہی سیم وہی سٹائل ہے. اچھا دوسری یہ بات تھی کہ جو اس کا بنے گا امر کا جمع، یہ والا، اس کے اندر جو واؤ بھاگا ہوا تھا نا یہ والا واؤ، یہ واپس آئے گا. ایک واؤ تو یہ باہر والا اس کی جمع کی نشانی ہے، ایک واؤ اس کا جو بھاگا ہوا تھا وہ واپس آیا ہے. اسی طرح نہیں کا جو جمع ہوگا، نہیں کے جمع کے اندر بھی یہ واؤ واپس آنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ مس کر دیجیے گا. دو واؤ اس میں بھی ہوں گے اور اس میں بھی، امر اور نہیں دونوں کی جمع میں دو دو واؤ آئیں گے. اچھا ایک اور بات، اس کا جو اسم فاعل ہوگا اس کے اندر یہاں پہ حمزہ ہوگا. یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بس آپ کو اب یاد رکھنی ہے باتیں جو کہ تھوڑی سی ہیں، لیکن یہ آپ بار بار بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سارا یاد ہو جائے گا اور بالکل بھی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں اب اس کی 6 چابیاں کریں اور آگے چلتے ہیں. فٹافٹ ہمارا ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے. قالا یقولو کل، قائل مقول قول. ٹھیک ہے، باب نصرہ
कोड काला, काफ अलिफ और रूट लेटर काफ वाओ लाम, और ये एक कमजोर हर्फ है। ठीक है, ये बातें अब आपको पता होनी चाहिए, इसको आप याद कीजिएगा, कल इंशाल्लाह सुनेंगे। ये वाला भी आप ट्राई खुद करें, नहीं तो कल मतलब नेक्स्ट क्लास में रिवीजन भी होगी, नहीं तो ग्रुप में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, टाइम थोड़ा है तो इसको अब आप खुद ही देखिएगा। अच्छा, ये जो है ना काला की तरह ताबा, ताबा उसने तौबा की, ताबा उसने तौबा की, और इसका मस्दर भी देखें तौबा, हम कहते हैं ना तौबा करो, तो ये तौबा मस्दर सेम उसी पैटर्न पे ताबा या तूबू, ताबा या तूबू, जैसे काला या कूलू, ताबा या तूबू, तुब, कुल की तरह तुब। और ताइबुन, इसमें भी हमजा आ जाएगा, ताइबुन, मतूबुन और तौबतुन। ठीक है, ये अब आपने खुद ट्राई करना है, सामने रखना है काला वाला टेबल, बिल्कुल उसकी जेर जबर के साथ आपने उसको बना देना है। ताबा ताबू तुब तुब ता तुब तू तुब तुम तुब तुम और तुब ना। ठीक ठीक है, यतूबु यतूबू न ततूबु अतूबु ततूबू न नतूबु हिया ततूबु, तुब तूबू, ला ततूबू, ताइबुन मतूबुन और तौबतुन। इस तरह करके आप इंशाल्लाह करें, फिर आपकी रिवीजन क्लास में सुना जाएगा। और अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे जो है कमज़ोर अफ़ाल का टेबल, तीन हमने पढ़ लिए, तीन और तीन उनकी मिसालें, तो समझे हमने इतनी तेज़ी से हमने छः टेबल मज़ीद याद कर लिए कमज़ोर अफ़ाल के। वहाबा हमने पहले पढ़ा, जो कि जिसके शुरू में कमज़ोर हर्फ होता है, और वो था फातहा पैटर्न पे। फिर हमने वादा पढ़ा, जो जिसके भी शुरू में था लेकिन वो दाराबा पैटर्न पे था, और उसकी तरह का वादा की तरह का वाजदा पढ़ा था, और वहाबा की तरह का वादा पढ़ा था। आज हमने पढ़ लिया सेकंड लाइन का कौला, जिसके सेंटर में कमजोर हर्फ होता है, और वो है नसरा के सामने, और उसकी मिसाल हमने कर ली ताबा। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 ही हो गए। तो इस तरह करते करते इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जाएंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन आपको समझ आ गई होगी ना, किसी का कोई इस तरह का मेजर सवाल तो नहीं है, वरना ये कि ग्रुप में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने इन होमवर्क्स को याद रखिए, और हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।